হ্যাঁ, লেটেস্ট ব্লগ এবং নিউজ প্রতিনিয়ত যত কিছু আপডেট আসছে, টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল বা অন্যান্য ডেভেলপমেন্টের যত তথ্য, সবগুলো আমাদের লেটেস্ট নিউজ এবং ব্লগে আসা শুরু করেছে। এটা আমাদের একটা আপডেট। সেকেন্ড হচ্ছে, আগে শুধু টুইটার এবং ইনস্টাগ্রাম ছিল, আহ, এখন পাশাপাশি টুইটার ইনস্টাগ্রামের পাশাপাশি ফেসবুক, এটা হচ্ছে ফেসবুক আমাদের অফিসিয়াল পেজ, এবং অবশ্যই অফিসিয়াল পেজগুলো আমরা ফলো করব। ওকে, অফিসিয়াল পেজ। এবং পাশাপাশি একজন বলেছেন জামান ভাই কোনো মেল পাইনি। তো কাইন্ডলি আপনি আহ, আপনারা যদি মেল পেয়ে থাকেন, কাইন্ডলি একটু থামস আপ দেন বা হ্যান্ডস রাইজ করেন, তাহলে বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ পাচ্ছেন। আর আপনার মেল আপনি কেন পাচ্ছেন না, আমার মনে হয় যে ওকে, হয়তো অন্য কোনো প্রবলেম হতে পারে আপনার মেলে না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ওকে, আচ্ছা, ওকে। একজন আমাকে প্রশ্ন করলেন যে সিএমসি মার্কেটে, কয়েন মার্কেট ক্যাপে আমরা আছি, কিন্তু আমাদের দু এক জায়গায় ভেরিফাইড এর যে জায়গাটা, মার্কেট ক্যাপের যে ভেরিফাইড এই জায়গাটাতে এখনো নট ভেরিফাইড, রাইট? সো এটা একটু সময় লাগবে। হ্যাঁ, এই ডাটাগুলো সিঙ্ক্রোনাইজ হতে আমাদের আরো দুইটা কাজ এখানে বাকি আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার এই কয়েন মার্কেট ক্যাপের এই পাশটা, এই জায়গাটা সার্কুলেটিংটা আপনার করা, ভেরিফাইড হওয়া। আর আরেকটা হচ্ছে আপনার আহ, আরেকটা হচ্ছে নেক্সট আপডেট যেটা, সেটা হচ্ছে যে কিছু নিউজ আপডেট হওয়া। এই জন্য এখানে লেখা আছে, দেখেন, মোর নিউজ আপডেট আর আপডেট আর অন দা ওয়ে। ওকে, সো এই জায়গাটাতে আরো কিছু স্পেসিফিকেশন আসবে। ওকে, নোট সম্পর্কে তো আসছেই, সার্কুলেটিং সাপ্লাই সম্পর্কে, টোকেনমিক সম্পর্কে, হ্যাঁ, আরো বিস্তারিত তথ্য স্টেপ বাই স্টেপ আপডেট হবে। এটা হলো ফার্স্ট আপডেট। তো নেক্সট আপডেট এগুলো আসবে। আর একটা হচ্ছে আমাদের আমাদের আপনারা জানেন যে এই সরি, সেপপাল, মেটামাক্স, এরপরে হচ্ছে কয়েন মার্কেট ক্যাপ, এগুলো তো আমরা লিস্টেড। বাট আপনার ট্রাস্ট ওয়ালেট, হ্যাঁ, ট্রাস্ট ওয়ালেট, জানেন যে ট্রাস্ট ওয়ালেটে আমরা কিন্তু টিল নাও, ট্রাস্ট ওয়ালেটে আমরা কিন্তু এখনো লিস্টেড না। ওকে, শুধুমাত্র ট্রাস্ট ওয়ালেট। তো ট্রাস্ট ওয়ালেটে খুব শিগগিরই আমরা লিস্টেড হয়ে যাচ্ছি, এবং ওই টাইমেই আশা করছি যে আমাদের এই যে কয়েন মার্কেট ক্যাপের এই যে দুইটা আছে, এগুলো চলে আসবে। ওকে, আচ্ছা, এখানে আহ নিপু স্যার, কাইন্ডলি আপনি যদি একটু হ্যান্ড রাইজ করেন। নিপু স্যার আছেন কি? ওকে, আরেকজন বলেছেন কবির দাস, উনি বলেছেন যে আহ, আহ, আপনার হচ্ছে হচ্ছে টোকেন ভ্যালু, আমাদের টোকেন পকেটেও আমাদের আমাদের লিস্টেড আছে। ওকে, টোকেন পকেটেও লিস্টেড আছে। ওকে, ভেরি গুড। এরকম আরো অনেকগুলোতে আছে, কিন্তু ট্রাস্ট ওয়ালেটে এখনো আসেনি। সেই জিনিসটা আপনাদেরকে বললাম, ট্রাস্ট ওয়ালেটে উইদিন ভেরি শর্ট টাইম চলে আসবে। আসার পরে এই কয়েন মার্কেট ক্যাপের এই জায়গাটা, ওকে, আরো একটু আপডেট হবে আর কি। হ্যাঁ, আর এই মাসে আপনাদের জন্য গুড নিউজ যে এই মাসে আমাদের আহ, একটা এক্সচেঞ্জারে, হ্যাঁ, মানে, মোটামুটি সেটা সেকেন্ড গ্রেডের, ফার্স্ট গ্রেডের না, তারপরেও ভালো, আপনারা জানেন, হিট বিটিসি। ওকে, আমি বলে দিচ্ছি, হিট বিটিসিতে আমরা এই মাসেই হচ্ছে আমরা হিট বিটিসিতে লিস্টেড হচ্ছি। ওকে, সম্ভবত আরেকটা তো হওয়ার সম্ভাবনা, পসিবিলিটি আছে বিট্রুতে, বিট্রু এবং হিট বিটিসি, একটা তো কনফার্ম, আরেকটা হতে হতে পারে। ওকে, এটা হচ্ছে এই মাসের খবর, যেটা হালবিং এর আগে। আর আপনাদেরকে আমি একটা একটা বিষয় অনেক আগেও বলেছি, আবারও আমি কনফার্ম, মানে মানে তথ্যটা আবারও দিচ্ছি যে আমাদের বিজনেসটা, আচ্ছা বলেন তো, আমাদের প্রজেক্ট কি অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়েছে? বলেন, আমাদের প্রজেক্টটা কি অ্যাকচুয়ালি, আমি নিপুণ স্যারকে একটু, ওকে, নিপুণ স্যার আপনি যদি মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে আমার কথাগুলোকে আপনার মতো করে একটু হিন্দিতে যদি বলে দিতেন আপডেট গুলো। হ্যাঁ, ভাই, হুম, 10 মিনিট জি, আমাকে সময় দেন, আমি ড্রাইভিং করছি, বাড়ি গিয়ে আমি হ্যান্ড রাইজ করছি, আপনি আনমিউট ওকে, করে দেবেন। ওকে, শিওর শিওর শিওর। এনিওয়ে, তো অ্যাকচুয়ালি আপনাদেরকে আমি একটা জিনিস বলি যে আমাদের, কারণ আপনারা হচ্ছে এই প্রজেক্টের
এই প্রজেক্টের হচ্ছে 100% যে টোকেনমিক্স অনুযায়ী, টোকেনমিক্স যেটা দেখছেন, আমাদের টোটাল সাপ্লাই 10 বিলিয়ন, রাইট? আচ্ছা, একজন বলছেন নোডের রিওয়ার্ড গুলো আসছে না। হ্যাঁ, এগুলো আমি এখনই বলবো, এই তথ্যগুলো বলবো, একটু ওয়েট। হ্যাঁ, আপনার নোডের যে রিওয়ার্ড আসেনি বা এখন আসছে কিনা, কি অবস্থা, এগুলো বলবো একটু পরেই। হ্যাঁ, একটা একটা করে বলছি, আপনারা টেক্সট করবেন অবশ্যই। হ্যাঁ, ওকে। এই মাত্র একটা মেল পেলাম, আপনারা কোনো মেল পেয়েছেন কি? এই মাত্র আমি একটা মেল পেয়েছি। ও না না, সরি, এটা আগের মেল। সরি সরি। ওকে, এনিওয়ে। আচ্ছা, তো আমরা আহ, আমাদের ব্লগ গুলো আমরা দেখবো অবশ্যই। পাশাপাশি একটা যে যে আলোচনায় ছিলাম যে আমরা এই প্রজেক্টের তিনটা জায়গায় কাজ করছি। হ্যাঁ, এখানে যারা 200, প্রায় কতজন আছি আমরা, 247 জন আজকে আমরা অ্যাটেন্ড করেছি। এ- এ- এই মানুষগুলো আমরা এই প্রজেক্টের কোন পার্টির সাথে সম্পৃক্ত? মূলত তিনটা পার্টির সাথে সম্পৃক্ত। একটা হচ্ছে নোডের সাথে সম্পৃক্ত, আরেকটা হচ্ছে পিওবি সেকশন, রাইট? নোডের রিওয়ার্ড অ্যাফিলিয়েট আসেনি, এটা চলে আসবে আজকে থেকে স্টার্ট হবে। হ্যাঁ, নোডের রিওয়ার্ড, পিওবি সব আজকে থেকে স্টার্ট হবে, যে কোনো সময় চলে আসবে। ওকে, ডোন্ট ওয়ারি। আর পিওবি তো শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, পিওবির অ্যাফিলিয়েট এবং পিওবি রিওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হয়ে গেছে। রেস্ট অফ যে অ্যামাউন্ট আছে, আহ, এটা আপনার হচ্ছে আগামী 7 দিনের মধ্যে, যত রেস্ট অফ অ্যামাউন্ট আছে 7 ওয়ার্কিং ডেজ এর মধ্যে, সেটা এমন হতে পারে কালকে, হতে পারে পরশু দিন, হতে পারে। ওকে, ধারাবাহিকভাবে 17 তারিখ থেকে এ পর্যন্ত যত রিওয়ার্ড আছে 3 তারিখ পর্যন্ত, এগুলো ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকবে আমাদের ওয়ালেটে। ওকে, এবং সেটা আমাদের সমস্ত আপনার চেক লিস্টে আমরা এটা দেখতে পাবো। আচ্ছা, তো নোট সেকশন আর হচ্ছে পিইউবি সেকশন, এই দুইটা সেকশনে হচ্ছে আমরা সম্পৃক্ত। তার মানে এই প্রজেক্টের 50%, 10 বিলিয়নের 50% হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন। 50%-এর মালিক কারা? নোড অপারেটর এবং হচ্ছে পিওবি অপারেটর। নোড অপারেটর এই মুহূর্তে কতজন আছে? ওকে, নোড অপারেটর আছে 216 জন, রাইট? তার মানে 216 জন, এই যে 216 জন, এটা কি অথেন্টিক নাকি এটা কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা আছে এর মধ্যে? আপনাদের কি মনে হয়? ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওকে, এই 216 জন, ওকে, এই 2016 জন, 2016 জন হচ্ছে আমাদের নোড অপারেটর। এবং তারা কোথায়, মানে কারা কারা এই নোটগুলো নিয়েছে, সমস্ত তথ্য ভোল্টে চলে আসবে। ওকে, কারা, এবং এই নোটগুলো তো আগামীতে অপারেট করতে হবে নিশ্চয়ই। এই নোটগুলো এখন ধরেন আমাদের প্রজেক্টের থেকে এই নোটগুলো অপারেট করা হচ্ছে। প্রত্যেকটা নোটে কম বেশি প্রায় মিনিমাম $5 কস্টিং আছে পার মান্থ। এবং এই $5 কিন্তু আমাদের পকেট থেকে যাচ্ছে না। আপনারা জানেন যে গালার নোট অপারেট করতে আমাদের খরচ হয়। যারা ইতিমধ্যে অন্যান্য নোড হয়তোবা, যদি কারোর এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে তারা জানবেন যে নোড অপারেট করতে মিনিমাম $4-5 খরচ হয়। তো আহ, আরো বেশিও হয়, গালার নোট প্রায় $20 মতো হয়। উম, তো এটার যে স্পেসিফিকেশন লাগবে সেটা আমরা, এই যে, প্রায় একটা একটা নোডে 4 জিবি র্যাম, 2 সিপিইউ কোর এবং 16 জিবি হার্ড ডিস্ক। এই এই পুরা ব্যাপারটা কিন্তু আমরা এখন আমাদের করতে হচ্ছে না, বাট সামনে কিন্তু আমাদের করতে হবে। ওকে, তো যাই হোক, এই একটা নোড সেকশনে 1600
সরি 2016 জন নোড অপারেটর আছি আমরা। এরা হচ্ছে এই সেকশনের মালিক, অর্থাৎ 16%-এর, সরি 25%-এর মালিক, নোড সেকশনের মালিক। এবং মানে 10 বিলিয়ন টোটাল কয়েন, 10 বিলিয়ন। 10 বিলিয়নের মধ্যে আমাদের সার্কুলেটিং সাপ্লাই হচ্ছে কত? সার্কুলেটিং সাপ্লাই হচ্ছে আপনার 232 মিলিয়ন। ওকে, 232 মিলিয়ন, টোটাল হচ্ছে 10 বিলিয়ন। ওকে, 232 মিলিয়ন হচ্ছে সার্কুলেটিং হয়েছে। তো এর মধ্যে আছে কি, নোড আছে। নোডের হচ্ছে 2.5 বিলিয়ন, রাইট? টোটাল টোটাল তো 10 বিলিয়ন, তাই না? তাহলে 10 বিলিয়নের মধ্যে 2.5 বিলিয়ন হচ্ছে শুধুমাত্র নোড অপারেটররা পাবে, মানে 216 জন হচ্ছে এই সেকশনের মালিক। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তার মানে এই 216 জনের জায়গায় যদি আর কোনো নোড নোড অপারেটর এটার সাথে যুক্ত না হয়, ধর আগামীতে কালকে থেকে আর টোটাল কতটা নোড অপারেট করা যাবে? 10,000 নোড, 10,000 নোড আমাদের টোটাল। তো 10,000-এর মধ্যে 216 জনই থেকে গেল, আর একজনও এটার সাথে আপনার যুক্ত হলো না। তাহলে কি হবে? এই 2016 জনের পরে আর কেউই এই নোটটা হোল্ড করলো না। তার মানে এই 216 জন ব্যক্তি এই 2.5 বিলিয়ন কয়েন আগামী 10 বছর, 2033 সালের এপ্রিল মাসের 16 তারিখ পর্যন্ত। ওকে, এপ্রিল মাসের 16 তারিখ হচ্ছে আমাদের বছর, প্রত্যেকটা বছর শুরু হয় আমাদের এপ্রিল মাসের 16 তারিখে, যে শেষ হয়। ওকে, তো এই যে আপনার প্রতি বছরে বছরে একটু করে কমবে। প্রথম বছরে ধরেন যদি 2.5 বিলিয়নের অর্ধেক ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যায়, তারপরে বছরে আর অর্ধেক ডিস্ট্রিবিউশন হবে। প্রতি বছরে কিন্তু কমতেছে। তার মানে প্রথম বছরে 216 জন তো সবাই ধরেন, এই যে 216 জন, সরি 2016 জন, এই 2016 জন ব্যক্তি কিন্তু প্রথম হালবিং এ যারা এসছে তারা লাকি, নিশ্চয়ই লাকি। এর মধ্যে আবার কি আছে, যারা প্রথম 200 জনের মধ্যে ছিল তারা সব থেকে বেশি লাকি। পরে কেউ আসছে হয়তো, এখানে জানেন যে আপনারা স্লট করা আছে, রাইট? এক একটা স্লটে 100-র বেশি নেই, 100-র বেশি কিন্তু নাই, অর্থাৎ প্রতিটা স্লটে 100 করে নোড আছে। তো যারা ফার্স্ট স্লটে ছিল তারা নিশ্চয়ই অনেক বেশি লাকি। নিপু স্যার, আপনার আর কেমন সময় লাগবে? ওকে, so who participate without node section in first slot on second slot, so definitely they were lucky, right? So এরপরে সেকেন্ড হালভিং এ যারা আসবে কেন লাকি? প্রথম 200 জন বা প্রথম 500 জনের মধ্যে যারা ছিল, কারণ হচ্ছে যে প্রতিদিন আপনারা জানেন প্রতিদিন যে অ্যালোকেশন হয়, সেই অ্যালোকেশনটা এই যতজন, যত নোড অপারেটর থাকে তাদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যায়, রাইট? তার মানে নোড অপারেটর যত কম ছিল তখন ডিস্ট্রিবিউশনটা একই ছিল, সুতরাং তাদের ডিস্ট্রিবিউশনের ডিমান্ডটা তারা বেশি পেয়েছিল। ওকে, ওকে নিপু স্যারের আরো 5 মিনিট লাগবে, don't worry, then we will translate our program. Okay. Uh, তো নোট সেকশনে যারা আমরা 17 তারিখ থেকে ধরেন কিছু রিওয়ার্ড পেয়েছি, কিছু রিওয়ার্ড পাইনি, হ্যাঁ, তাদের কোনো টেনশন নেই, মানে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমরা অনেক সময় চিন্তা করেছি যে হয়তোবা কি ব্যাপার, বন্ধ হয়ে গেল কিনা, হ্যাঁ, প্রজেক্ট কোনো অসুবিধা হলো কিনা, এরকম নানান রকম প্রশ্ন, নানান রকম চিন্তা আমাদের মাথায় আসছে। কিন্তু আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে এই সেকশনের যে কয়েনগুলো আমরা পাওয়ার কথা, 2.5 বিলিয়ন, 216 জন মালিক এই সেকশনের মালিক, রাইট? এই সেকশন, প্রত্যেকটা সেকশন পেলে আলাদা আলাদা ভাবে আপনার হোল্ডারে আলাদা আলাদা ভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা সেকশন ডিফাইন করা আছে, আপনারা জানেন কিনা বা কোনো সময় দেখেছেন কিনা, ডিফাইন করা আছে। ওকে, প্রত্যেকটা সেকশন আলাদা আলাদা ভাবে ডিফাইন করা আছে, এইগুলো আবার অডিট হয়।
সো অডিট করে, অডিট সেকশন আবার আলাদা। ওকে, অর্থাৎ অডিটের সেকশন হচ্ছে আমাদের ট্রেজারি বোর্ড আছে, তারা এটাকে অডিট করে। সুতরাং 2.5 বিলিয়ন কয়েন, একটা কয়েন আপনি যদি এটার অংশীদার হয়ে থাকেন বা এই 216 জনের মধ্যে থাকেন, একটা কয়েনও আপনি কম পাবেন না। এখন কথা হচ্ছে যে মাঝখানে তাহলে কিছুদিন এই যে ডিস্টার্ব হলো, বন্ধ থাকলো কিছুদিন, কি জন্য হলো? অ্যাকচুয়ালি হওয়ার পেছন রিজন হচ্ছে আমাদের মূল যে জিনিসটা, এই টোকেন গুলো উৎপাদন আমরা করছি, আমরা নোড নেটওয়ার্কে সাপোর্ট দিচ্ছি, কয়েন পাচ্ছি, কিন্তু এই কয়েনের ভ্যালু কি করে তৈরি হয় এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ এই কয়েনের যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড, সেই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে যে এই কয়েনগুলো আপনার আপনার ইউজ হবে, ইউজ আসবে, সেই ইউজিংটা কোথায় হবে? এই ইউজ কেসটা বাড়ানো দরকার। সেই ইউজ কেসটা বাড়ানোর জন্য যে ডেভেলপমেন্টের আমাদের দরকার ছিল, সেই ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ যেটাকে আমরা ইকোসিস্টেম বলি। ওকে, ইকোসিস্টেম। একজন বলেছে যে মেল আসছে নতুন। আচ্ছা, দেখে নেন, আপনাদের মেল আসলে অবশ্যই এটা একটু দেখে নেবেন, অসুবিধা নেই। ওকে, ওকে, হয়তো আপডেট যেগুলো আমি এখন আলোচনা করছি এইগুলাই হয়তো বা মেলে আসছে। ওকে, যাই হোক, তো ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্টটা খুব জরুরি। কারণ ইকোসিস্টেম যদি ডেভেলপমেন্ট না হয়, এজ এ ওনার, প্রথম হচ্ছে আমরা এই যে নোট সেকশনে আমরা আছি, রাইট? এখানে যারা উপস্থিত তারা কোন কোন সেকশনে কাজ করছি? নোট সেকশনে এবং পিওবি সেকশনে। এবং এই টোটাল প্রজেক্টের 50% হচ্ছে আমরা মালিক, রাইট? তো নোট সেকশনে আমরা দেখতে পেলাম যে 2016 জন ব্যক্তি এই মুহূর্তে মালিক আছি। ভবিষ্যতে যদি আরো কিছু নোড আমাদের আছে, এটা যদি নতুন করে কোনো নোড অপারেটর না আসে, তাহলেও কি হবে, আমরাই মালিক থাকবো। আবার কেউ যদি আসে নতুন করে, তাহলে আমাদের এই মালিকানার অংশ উনি পাবেন। ঠিক আছে? ওকে, তো এই সেকশন নিয়ে এমন কেউ আছেন, কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? এই সেকশন নিয়ে কারোর কোনো অবজেকশন বা প্রশ্ন, বা এটা বুঝিনি এরকম কোনো কিছু আছে? যদি থাকে হ্যান্ড রাইজ করবেন। ওকে, বা আমাকে টেক্সট করবেন যে আমি এই জায়গাটা বুঝতে পারিনি। ওকে, তাহলে এই 25%-এর ওনার আমরা। এখন মাঝখানে যে স্যাক্রিফাইস করলাম, আমাদের টোকেন পেলাম না, এই টোকেনটা কেউ নিয়ে চলে গেল কিনা, এটা আমাদের হচ্ছে প্রশ্ন। এবং এই টোকেনটা আমাদেরকে দেয়নি, কে দেয়নি? কে আসলে এটাকে ডিস্টার্ব করলো, বা এটা দেয়নি আমি পেলাম না, নাকি অন্য কেউ পেয়ে গেল, আমাকে দেওয়া হলো না, এরকম কোনো কিছু কিনা, রাইট? সো ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে this token, this allocation token already locked. It was locked from to the last distribution 17 January to till today. সো এটা সম্পূর্ণ লক ছিল এবং এটা সুরক্ষিত ছিল, যে ব্যাপারে আমাদের মেল আসছে, মেলে আমাদের বিস্তারিত লেখা ছিল। সুতরাং এইটা এই ভোল্ট থেকে কখনো কেউ নিয়ে যায়নি। তার মাঝখানে ব্রেকটা দেওয়ার পিছনে রিজন কি? ব্রেকটা হ্যাঁ, ওটাও বলবো। যেটা এখন প্রশ্ন করলেন যে যারা ডবল ক্লেম করেছে, রাইট? ডবল ক্লেমের সংখ্যা আমি পরে জেনেছি যে এটা বেশি দিন না, সরি বেশি হয়নি, এরকম কয়েকটা, খুব বেশি না এটার অ্যামাউন্ট, মানে কোয়ান্টিটি। যাদেরটা ডাবল হয়ে গেছে তাদের ওখানে মাইনাস শো করবে। ওকে, তারা এখানে পরবর্তীতে ওই পরিমাণ রিওয়ার্ড, যারা যারা অতিরিক্ত রিওয়ার্ড নিয়ে গেছেন, তারা কি করবেন পরবর্তীতে, যদি আমি 1 লাখ টোকেন বেশি নিয়ে থাকি, তাহলে ওই 1 লাখ পর্যন্ত আমার রিওয়ার্ড যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এখানে আসবে, ধীরে ধীরে ওটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। ওকে, সো এইটা কখনোই ওই 1 লাখ আমাদের সবার বাকি ব্যক্তির কম দিয়ে ওনাকে 1 লাখ বেশি নিয়ে যাবে, এটা কোনো সুযোগ নেই। ওকে, তো এটা আমরা নিশ্চিত হলাম। তো নোট সেকশনের রিওয়ার্ড যখন দেয়নি, কাউকেই দেয়নি, তো এতে আমাদের অডিট হওয়ার কিছু নেই। ওকে, আচ্ছা, অ্যাফিলিয়েট রিওয়ার্ডটা, রাইট? এই অ্যাফিলিয়েট রিওয়ার্ডটাও আমাদের চলে আসবে। ওকে, এটাও হিসাব নিকাশ করে গত আহ, আপনার প্রায় 46 দিন মতো বন্ধ ছিল। 46 দিনের মধ্যে প্রায় ধরেন 40 দিনের রিওয়ার্ড আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি। কম বেশি হতে পারে 1-2 দিন। এই 40 দিনের রিওয়ার্ড যারা অ্যাফিলিয়েট পাইনি, তাদের অ্যাফিলিয়েটে চলে আসবে, বাট এখন থেকে প্রতিদিন আসবে। আচ্ছা, একটা মেল আসছে, আমি মেলটা ওপেন করতেছি। ওকে, মূলত মেলটা পিওবি নিয়ে আসছে। ওকে,
ওকে, ওই কথাগুলোই আমি যেটা বললাম এতক্ষণ ওই কথাগুলোই আলোচনা করছে, যে পিওবি সেকশন অলরেডি আমাদের রেডি, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে পিওবি, এবং পিওবির সাথে অ্যাফিলিয়েট নিশ্চয়ই। অর্থাৎ আমাদের যে জন্য এতদিন ওয়েট করা, ওকে, সেটা অলরেডি ডেভেলপ হয়ে গেছে। ওকে, লেয়ার 2 ব্লকচেন বা যে জন্য আমাদের ইকোসিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য যে রুটটা ডেভেলপমেন্টের দরকার ছিল, সেটা রেডি। ওকে, প্রতিদিন যে কবে থেকে প্রতিদিন আসবে, অলরেডি 3 তারিখ থেকে আসা শুরু করেছে, অর্থাৎ গতকালকে থেকে আসা শুরু করেছে। ওকে, অর্থাৎ পিওবি অলরেডি যারা ক্লেম করছেন না, ক্লেম করতে থাকেন। ওকে, আচ্ছা, ক্লেমটা কোথায় করবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। পিওবি সেকশনে যাবেন, প্রুফ অফ বার্নে। ওকে, পিওবি সেকশনে যাওয়ার পরে যাদের প্রুফ অফ বার্ন আছে, আপনারা জানেন যে এখন আমাদের দুইটা সেকশন আছে। একটা হচ্ছে আপনার আপনার কি বলে V1 V2, রাইট? V1-এ গিগা পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম পে আউট হচ্ছে 216% পর্যন্ত, আর এখানে আছে একটু কম। ওকে, অর্থাৎ সর্বনিম্ন বোধ হয় 110, 110 থেকে স্টার্ট। হ্যাঁ, 110 থেকে 216% পর্যন্ত, যার যার অ্যাবিলিটি যেরকম আছে। ওকে, যার যার অ্যাবিলিটি অনুযায়ী সে পার্টিসিপেট করবেন, কারোর উপর কোনো জোর খাটাবেন না। যার যেটা অ্যাবিলিটি আছে, যারা অ্যাফিলিয়েট করছেন তাদেরকে বলছি, কারোর ব্যাপারে কোনো ধরনের কোনো প্রেশারাইজ করবেন না। যার যেরকম অ্যাবিলিটি আছে, অ্যাবিলিটি অনুযায়ী আপনার আমার কাজ হচ্ছে, যারা অ্যাফিলিয়েটে কাজ করছি তাদের কাজ হচ্ছে জিনিসটাকে সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করে দেওয়া। অর্থাৎ জিনিসটাকে একটা একটা একজনের মধ্যে জাস্ট তাকে জাস্ট স্টার্ট করে দেওয়া, সে যাতে এটাকে বোঝার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, এবং ধীরে ধীরে সে প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কে ধীরে ধীরে যেন বোঝার চেষ্টা করে বা বোঝার একটা সুযোগ পায়। আপনি প্রথমেই যদি তাকে এমন কিছু করলেন যেটা হয়তো সে বুঝতে পারলো না, পরবর্তীতে একটা প্রবলেম হলো, তো এর থেকে বেটার হচ্ছে তাকে শুরু করিয়ে দেওয়া। এই জন্য আমি সবাইকে সাজেস্ট করব, প্রুফ অফ বার্ন কি জিনিস, এটার ফিউচার কি হতে পারে, এটা একটা প্রজেক্টের জন্য কতটুকু ইম্পর্টেন্স ক্যারি করে, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কেন এটা ইউনিক, হ্যাঁ, কেন এই প্রজেক্ট প্রুফ অফ বার্ন নিয়ে আসছে, এটার বিস্তারিত প্রুফ অফ বার্নের আপনি ফ্যাসিলিটি ব্লকচেনে কি, এইগুলা আমাদেরকে সঠিকভাবে একজন প্রশ্ন করেছেন। আচ্ছা, এইগুলো সঠিকভাবে বোঝানো, একজন প্রশ্ন করেছেন, এখানে লেখা আছে দেখেন মেলে, 3rd মার্চের যেটা ডিস্ট্রিবিউট শুরু হয়ে গেছে সেটা আমরা ক্লেম করব। আর বাকিগুলা যেগুলা আপনার থার্ড, সরি, মানে 17 তারিখ থেকে 3 তারিখ পর্যন্ত যত পিওবি সেকশনের রিওয়ার্ড আছে, আপনারা জানেন যে মাঝখানে আমাদের এটা দেওয়ার জন্য একটা নতুন সেকশন করেছিল। ওইটা একটা ছিল আমাদের একটা ব্রিজিং সেকশন, এটা জাস্ট শর্ট টাইমের জন্য। ওকে, এবং এটা করতে গিয়ে কিন্তু মাঝখানে ডবল ক্লেমের একটু ঝামেলা হয়েছিল, কিন্তু শুধু কমিটমেন্টের জন্য, যেহেতু একটা কমিটমেন্ট ছিল, সেহেতু আপনার নোডের রিওয়ার্ড গুলো দিতে হয়েছে। ওকে, তো অ্যাকচুয়ালি এই ঝামেলা যাতে না হয় এই জন্য আর এই নিউ সেকশনটা পিওবির বেলায় করেনি। ওকে, তো পিওবির বেলায় যথারীতি আমাদের মূল যে ডেভেলপমেন্ট, সেই সেই জায়গাটা অলরেডি ডেভেলপ হয়ে গেছে, সুতরাং ওটা করার প্রয়োজন হয়নি। তো অলরেডি 3 তারিখ থেকে ডিস্ট্রিবিউট শুরু হয়ে গেছে অ্যাফিলিয়েট সহ। আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আপনার ইনিশিয়াল একটা অডিটের ব্যাপার আছে, ইনিশিয়াল অডিটের জন্য ওরা 7 ওয়ার্কিং ডেজ টাইম নিয়েছে। এটা হতে পারে কালকে পরশু হয়ে যেতে পারে। ওকে, বাট ম্যাক্সিমাম 7 ওয়ার্কিং ডেজ একটা ইনিশিয়াল একটা অডিটের জন্য সময় নিয়েছে, যাতে এই 13 তারিখ থেকে, এই 13 তারিখ থেকে, সরি 17 তারিখ থেকে এই 3 তারিখ পর্যন্ত সুন্দরভাবে প্রত্যেকের রিওয়ার্ড প্রত্যেকের কাছে চলে আসে উইথ অ্যাফিলিয়েট সহ। ওকে, ঠিক আছে, এই হচ্ছে নিউজ, এক্সাইটিং নিউজ। আর এই তো, আর ভাই নোডের যে রিওয়ার্ড, হ্যাঁ শিওর, হ্যাঁ প্লিজ কন্টিনিউ। এটুকু বুঝাই তো। শিওর 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 শিওর। ও, ওই ক্লেমার অপশনটা যান, আমি বলছি ওখান থেকে আগে থেকে যেখানে শুরু করছি। ओके। तो सभी को नमस्कार। जो हिंदी भाषी है उनके लिए काफी समय से परेशान हो रहा है, भाई लगातार अपना बेंगोली में बात कर रहा है तो उनके लिए दिक्कत आ रहा है। सबसे पहले ये जो पीओबी का जो सेक्शन है जहाँ पे हमको पीओबी का रिवॉर्ड आता है, तो यहाँ पे आपको जीरो जीरो दिख रहा होंगे, लेकिन जैसे उस पे कर्सर लेकर के आप उस पे क्लिक करोगे तो आपके जो रिवॉर्ड है, नोट का रिवॉर्ड, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और सेकंड थिंग, यहाँ पे जो 3 तारीख, 3 तारीख का रिवॉर्ड या फिर 17 तारीख का पहले अगर कुछ बैलेंस आपके उसमें रह गया होगा जिसने आपने क्लेम नहीं किया था, वो वाला टोकन और 3 तारीख का टोकन, ये दोनों ऐड हो करके आपको मिलेगा। और इसके बाद में 17 तारीख से लेकर 3 तारीख का जो टोकन आपको रिवॉर्ड रुका हुआ है, ये टोकन आपको लगभग 7 वर्किंग डेज, 7 दिन के अंदर में जो वर्किंग डेज रहेगा उसके अंदर में आपको ये सारे टोकन आपको मिल जाएगा। इवन आपके जो एफिलिएट इनकम,
बर्निंग रीबर्निंग इनकम, ये सारे चीज आपको 7 दिन के अंदर में मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे बात किया था कि बर्निंग का जो छोटे पैकेज है या बड़े पैकेज है, जो पहले जो नैनो मेगा मिनी किलो मेगा और गीगा, जिसमें 1 लाख 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख और 1 करोड़ का वार्निंग हम लोग कर सकते थे, बड़े वाले पैकेज थे, छोटे वाले पैकेज नहीं था। और उसके बाद में अचानक से नोट का सेलिंग ज्यादा होने का कारण से, एकदम से ज्यादा नोट का सेलिंग होने के कारण से टोकन का रेट बहुत ज्यादा हाई पहुंच गया था। उस समय में काफी सारे लोगों को वार्निंग करने के लिए दिक्कत आ रहा था। 1 लाख टोकन का कीमत लगभग 2.5 लाख रुपया हो रहा था। तो उस कंडीशन में लोग ज्यादातर नोट पे पार्टिसिपेट किया था, बर्निंग में नहीं कर पा रहा था। फिर बाद में सिस्टम के साथ में छोटे पैकेज आ गए मार्केट में, सेम वर्सन 2। यहाँ पे नैनो भी वर्सन 2, मिनी किलो सेम नाम से वर्सन 2 का हिसाब से हम लोग सभी लोग इसको जानते हैं। और यहाँ पे जो लोग एफिलेट मार्केटिंग करते हैं या मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पे काम करते हैं, उनके जो एफिलेट इनकम बनाना चाहते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा प्रोजेक्ट के अंदर में यूनिकनेस क्या है, वर्ल्ड के अंदर में ऐसा, इस प्रोजेक्ट के अंदर में ऐसा यूनिक क्या है जो आपके साथ में लोग कनेक्ट होंगे और हमारे इस प्रोजेक्ट में लोग आएंगे। तो उन सभी एफिलेट मार्केटिंग वालों से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ नया आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो सिस्टम के अनुसार में कि पीओबी क्या है और हमारा यूज केस क्या है और पूरी प्रोजेक्ट जो डाउ प्रोजेक्ट है ये कैसे वर्क करता है और किस प्रकार से हम लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये सारी चीज को लेकर के आए हैं, इनके प्रॉपर जानकारी, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना। वो पार्टिसिपेंट करे तो गुड एंड वेल, अगर वो नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको पूरी तरह से सारे चीजों को क्लियरिटी के साथ में आप उनको समझाने का प्रयास कीजिए। यदि आप पूरी तरह से प्रोजेक्ट को नहीं समझा पाते हैं तो जिसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, अगर उनके पास में ये क्षमता है तो उनका हेल्प लीजिए, या फिर हमारा जो मीटिंग अभी कंटिन्यूस चालू होने वाले हैं, कंटिन्यू मीटिंग लगने वाले हैं, जो बाहर का लोगों को भी हम इनवाइट कर पाएंगे, यानी कि नए लोगों को भी मीटिंग में बुला ना पाएंगे, तो वो मीटिंग में भी आप उनको बिठा सकते हैं, जिसमें हम सारे चीज, हम इस प्रेजेंटेशन का एक मीटिंग्स ले लेंगे, उसके बाद में हमारा टेक्निकल्स मीटिंग्स ले लेंगे, अलग अलग मीटिंग्स थ्रू हम लोगों तक इसको पहुंचा सकेंगे और लोगों तक इसको पहुंचा पाएंगे। तो मैंने यहाँ तक अभी, सॉरी आप सभी से माफी मांगता हूँ क्योंकि हम थोड़ी सी लेट हो गए थे। तो आगे का चीजें हो सकता है हम अगला 1-2 दिन के अंदर में मीटिंग लेकर के जो वही बात किया है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जहाँ पे करेंटली बातचीत हो रहा है उसके बारे में मैंने आपके साथ पूछा है। भाई कंटिन्यू। ওকে। তো পিওবি যে সেকশন, আমরা নোডের সেকশনটা ক্লিয়ার হলাম। এজ এ নোড অপারেটর হিসাবে বা নোড সেকশনে যারা আছি তারা হচ্ছে 25% এর মালিক। মাঝখানে যে ব্রেকটা ছিল সেটা আমাদের কি জন্য ছিল? ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্টের জন্য, রাইট? সো আমরা এখন ফুললি রেডি, ওকে। এবং যারা আমরা ভাবছি যে আমাদের প্রজেক্ট অনেকদিন হয়ে গেছে অথবা কোনো একটা প্রবলেম কিনা, যারা অনেকের মধ্যে এরকম একটা জিনিস কাজ করে, কিন্তু আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট করেছি আগেও, এখনো করছি, আমরা আমাদের ফার্স্ট হাল্পিং ইয়ারে আছি এবং আমাদের প্রজেক্ট এখনো শুরুই হয়নি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রজেক্ট শুরু হয়নি এই কথার সাথে আপনারা কারা কারা একমত আছেন? আমি বুঝতে পারবো যে হ্যান্ড রাইজ করলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই কথার সাথে যারা, এই প্রজেক্টটা এখনো শুরুই হয়নি, বেসিক্যালি শুরু হয়নি, ओके। सो कितने लोग আপনাদেরকে जानते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट को अभी तक शुरू नहीं हुआ है, कितने लोग जानते हैं? और अभी जो एरर आया था बीच में हम लोगों को यूज केस के लेकर इसको मार्केट में लाने के लिए, जो हमारा जो नोट रिवर्ट को ब्रेक किया गया था, जिसके लिए काफी सारे लोग थोड़ी सी अलग अलग नेगेटिव वे में जा रहा था या अलग अलग लोग उनको मिसगाइड कर रहा था, बहुत सारी चीजें हो रहा था, जिसके वजह से हम लोग प्रॉपरली आप लोगों के साथ में मीटिंग की तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और वो सारे एरर लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चल के इस प्रकार की कोई भी रिवर्ट्स के संबंधित कोई ब्रेक फैन नहीं होंगे। और यहाँ पे एक प्रश्न किया गया है कि कितने लोग जानते हैं कि अभी तक हमारे इस प्रोजेक्ट को शुरू ही नहीं हुआ है, हमारा प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं है, अभी भी टेस्टिंग मोड में है, कितना लोग जानते हैं? प्लीज हैंड राइज कीजिए। ओके, ওকে, থ্যাংক ইউ। তো আমাদের শুরু হয়েছিল শুধুমাত্র 3টা সেকশন, একটা হচ্ছে নোড, একটা হচ্ছে পিওবি, যেটার সাথে আমরা 50%, আমরা এখানে যারা আছি তারা 50% ওনার এই এই টোটাল প্রজেক্টের। অ্যাজ এ নোড অপারেট করার মাধ্যমে
আর একটা হচ্ছে পিওবি সেকশনের মাধ্যমে। তো পিওবি সেকশনে আমরা কতজন আছি? পিওবি সেকশনে অলমোস্ট এখানেও বোধহয় ঠিক কতজন আমরা পার্টিসিপেট করছি পিওবি তে এটা এটাও আমাদের ভোল্টে দেখা যাবে আর কয়েকদিন মধ্যেই। বাট এখন দেখতে গেলে আমরা একটু কষ্ট করে আমাদের ব্লক চেনে যেতে হবে। এখান থেকে দেখা যাবে যে কতজন পার্টিসিপেট করেছি আমরা পিওবি সেকশনে। একটা তো দেখালাম নোডে 2016 জন ব্যক্তি আছি আমরা, রাইট? এটা এই 25%-এর মালিক। তো যারা এই 25%-এর মধ্যে এই টোটাল প্রজেক্টের 25% ওনার আছেন, তারা একটু কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করি তো। जितने लोग नोड কারা होल्डर আমরা? है जो 25% डिवर्ड ऑनर है, मतलब इस टोटल 1,000 करोड़ का जो टोकोनॉमिक्स है हमारा 10 बिलियन टोकन है, उसमें से नोड ऑनर जो 25% का इस पूरा टोटल टोकन का मालिक है। और ये सभी लोग एक बार हैंड राइज करें। और पीओबी सेक्शन के लिए जितना लोग पीओबी में पार्टिसिपेंट किया है, वहां पे ये जो हमारा वर्ल्ड एड्रेस है, कुछ दिन के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितना लोग पीओबी में पार्टिसिपेंट किया है। और अभी थोड़ी सी हमको इस ब्लॉकचेन में जा करके आपको तकलीफ करके थोड़ी सी यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना लोग पीओबी सेक्शन पे है। और अभी ऑलमोस्ट 2016 व्यक्ति जो है जो नोड ऑपरेट कर रहा है, जो आज इस टोटल प्रोजेक्ट का 25% का मालिक यानी ओनरशिप है उनके पास में टोकोनॉमिक्स का, और 25% है पीओबी पीओबी मतलब प्रूफ ऑफ वर्क का। यानी कि इस टोटल प्रोजेक्ट का 50% का मालिक हम सभी लोग हैं, चाहे वो पीओबी होल्डर हो चाहे वो नोड नोड ऑपरेटर हो। রাইট। এবং পিওবি সেকশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 856 জন 856 জন ব্যক্তি আছেন যারা এই পিওবি সেকশনে পার্টিসিপেট করেছেন, এবং এই 856 জন ব্যক্তি হচ্ছে এই 2.5 বিলিয়ন টোকেনের মালিক হবে। যদি 856 জনের মধ্যে আর কেউই যদি না হয়, এরাও যদি কম্পাউন্ডিং করে বা এরাই যদি জিনিসটাকে করে, তাহলে এই 2.5 বিলিয়ন টোকেন ওনার হচ্ছে এই সেকশনের মালিক। এই 800 কতজন দেখলাম? 856 জন। ওকে। तो ये नोड होल्डर जो यहाँ पे जो भी व्यक्ति नोड होल्डर है उनके टोटल टोकन का जो 25% यानी कि 2016 जो नोड होल्डर है, आगे चल के एक भी नोड अगर सेलिंग नहीं होता है, एक भी नोड सेलिंग नहीं होता है, नोड में पार्टिसिपेंट नहीं करता है, तो ये टोटल 25% का मालिक की 2016 व्यक्ति है। और बाकी यहाँ पे पीओबी में अभी 856 लोग ऐसा है जो पीओबी 25% जो पीओबी प्रूफ ऑफ बर्निंग का मालिक है, 25% लोग, जिसमें 856 व्यक्ति। अगर मान लेते हैं आगे चल के एक भी व्यक्ति भी अगर बर्निंग पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, अगर बर्निंग पे पार्टिसिपेट नहीं करते या बर्न नहीं करता है, तो ये 856 व्यक्ति ये टोटल 25% का मालिक होगा। রাইট। এবং নোট সেকশন থেকে কি পরিমাণে আমাদের উৎপাদন হচ্ছে এভরিডে, সেটা কিন্তু এখানে এখনো ভিজুয়ালাইজ করা নেই। অর্থাৎ ওয়ার্ল্ডের মানুষ জানে না যে এটা 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 কতজন ব্যক্তি এটার সাথে সম্পৃক্ত আছে, নোড অপারেটর আছে। এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের আদার্স কমিটি জানে না। সো আদার্স কমিটি যখন জানবে, ডেফিনেটলি সেটা অনেক বেশি এক্সাইটেড একটা বিষয় হবে। এবং একইভাবে পিওবি সেকশনে কি পরিমাণে কারা পার্টিসিপেট করেছে এবং কি পরিমাণে আর্ন করছে বা কি পরিমাণে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, সেটাও কিন্তু ওয়ার্ল্ডে অনেকে জানে না। ইভেন আমাদের কমিউনিটিও জানে না, কারণ আমরা সবাই এই ব্লকচেন চেক করতে পারি না, রাইট? যে আজকে কতটুকু বার্ন হলো, কি পরিমাণে পে আউট হলো, ওকে, এই ব্যাপার তথ্যগুলো অনেকের কাছে নেই, হয়তো যারা ব্লকচেন ঘাটাঘাটি করে তথ্য নিচ্ছেন তারা ছাড়া। সুতরাং এই ব্যাপারগুলো যখন ভিজুয়ালাইজ করে সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন আসবে, ডেফিনেটলি কিন্তু ব্যাপারটা আরো অনেক বেশি এক্সাইটেড হবে। ওকে। तो अभी तक इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में नोडवेब्स का जो प्रोजेक्ट है, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में वर्ल्ड का अलग अलग कम्युनिटी को ये पता ही नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में कितना नोड होल्डर है या कितना पीओबी होल्डर है, और कितना टोकोनॉमिक्स का पार्टिसिपेंट, कितना किस प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे इनके पास में जाता है टोकन, और कितना परसेंट का मालिक है। वर्ल्ड के लगभग बहुत बड़े बड़े कम्युनिटी को इस बात का पता नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग सोशल मीडिया या फिर अदर्स कहीं पे भी इस प्रकार की कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है। इवन यहाँ पे जो भी आज मीटिंग्स के अंदर में या फिर हमारा कम्युनिटी के अंदर में जुड़े हुए हैं और वो नोड में या फिर बर्निंग में पार्टिसिपेंट किया, उनको भी नहीं पता है कि किसको कितना टोकन जा रहा है और कैसे जा रहा है। क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसा है जो ब्लॉकचेन को पूरी तरह से वो समझते नहीं है, या फिर कहाँ जाके कैसे चेक करें उनको इस बात का पता नहीं है।
इसकी वजह से हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उसके बाद भी उनको ये चीज को पता नहीं है, और वर्ल्ड का बड़े बड़े कम्युनिटी को तो इनको पता ही नहीं है। अभी कुछ दिन के बाद ही, कुछ समय के अंदर में सोशल मीडिया में ऑलरेडी इन सारे चीज को विजुअलाइज किया जाएगा, और सारे चीज को प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है हमारा इस टोकन के ऊपर में, हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर में। রাইট। সো 25% এবং 25%, এই যে 50% আমরা হচ্ছে এটাকে ওন করি যারা পিওবি তে আছি এবং যারা নোড নোড অপারেটর হিসেবে আছে। আচ্ছা, পিওবি সেকশনে আছি কতজন, এরকম কেউ থাকলে একটু হ্যান্ড রাইজ করি যে আমরা এই 25%-এর ওনার কারা। आज के मीटिंग में कितना सारे ऐसा लोग हैं जो पीयूबी में पार्टिसिपेट किया है? सभी लोग हैंड राइज करें प्लीज। ওকে, ওকে। সো পিওবি সেকশনে যারা আমরা আছি তাদের জন্য একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে যখন আমরা বার্ন করার সময় অবশ্যই অ্যাপ্রুভটা ভালোভাবে আমরা করে নিব, নাম্বার 1। ওকে, নাম্বার 2, বার্ন করার সাথে সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্যাকেজটা অ্যাক্টিভ না হবে, মানে এরকম অ্যাক্টিভ শো না করবে, ধরুন এখানে আমার 8টা প্যাকেজ আছে, রাইট, বিভিন্ন অ্যামাউন্টের। তো আমি এখন যদি একটা বার্ন করার সাথে সাথে আমি যেন এই পেজ থেকে সরে না আসি যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে 9 না হবে। ওকে, কারণ ব্লক কনফার্ম হতে একটু সময় নেয়, প্রত্যেকটা ট্রানজেকশনেই ব্লক কনফার্ম হতে একটু সময় নেয়। ওকে, ব্লক কনফার্মটা কি জিনিস, যখন আমরা এটা কনফার্ম করব দেখবেন যে এখানে ব্লক কনফার্মেশন এই জায়গাটাতে আপনার এই যে 210, মানে 210টা ব্লক কনফার্মেশন হয়েছে, এক একটাতে এক একটা সময় নেই। তো মিনিমাম মিনিমাম আমাদের এই ব্লকটা 10 থেকে 15টা ব্লক কনফার্ম না হওয়া পর্যন্ত এটা দুই দুই মানে সরি, মানে সংখ্যাটা বাড়ে না, অ্যাক্টিভটা দেখায় না। তো অনেক সময় আমরা করি কি, এখান থেকে বেরিয়ে হয়ে আসি। তো এই জিনিসটা আমরা না না করি। ওকে, অবশ্যই বার্ন করার সাথে সাথে আমরা মিনিট খানেক, হ্যাঁ, 1-1.5 মিনিট আমরা একটু অপেক্ষা করবো, অথবা আমরা এখানে একটু রিফ্রেশ দিব, দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, দেওয়ার পরে এটা কনফার্ম হওয়ার পরে এখান থেকে লগ আউট করে বেরোবো। অনেকে যদি আমরা বের হয়ে যাই, এটা না শো করে, তাহলে কিন্তু রিওয়ার্ডটা আসবে না। ওকে, সো প্লিজ এটা একটু जितना कन्सिडर भी করে लोग নিন। बर्निंग करना चाहते हैं, बर्निंग करने के लिए आपको यहाँ पे जो अप्रूव का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपके वॉलेट में जो टोकन होगा, तो टोकन यहाँ पे बर्न करने से पहले ऊपर में यहाँ पे पहले आपको अप्रूव एनडब्ल्यूएस में आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे वो अप्रूव हो जाती है, उसके बाद में आपको पैकेज सिलेक्शन करना पड़ेगा कि नैनो मिनी किलो गीगा मेगा या जो भी पैकेज हम सिलेक्शन कर रहे हैं, उस पैकेज को आप सिलेक्शन करने के बाद फिर जाकर आप बर्निंग पे क्लिक करें। और जैसे आप बर्निंग पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऊपर में जो पैकेज आपको दिख रहा है, जहां पे एक्टिव अनएक्टिव आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे एक्टिव हुआ कि नहीं, यानी कि अगर आपको पहले से पैकेज बर्न किया हुआ है, अगर एक किया हुआ है, तो वहां पे जब तक दो पैकेज शो नहीं होता है, तब तक आप यहाँ से बाहर नहीं जाए, एग्जिट नहीं करें। कारण क्या है कि कई बार क्या होता है ब्लॉकचेन में, इसके जो ब्लॉक कंफर्मेशन होता है, तो लगभग 210 215 ब्लॉक कंफर्म होने के बाद जाकर के आपको यहाँ पे शो होने लगता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉकचेन का जो कंफर्मेशन जो टाइम है, कम से कम 1 से 1.5 मिनट के आसपास आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपको एग्जिट करना है, जब तक कि आपको उस पैकेज को शो नहीं हो जाता है कि मैंने मेगा पैकेज को मैंने बर्निंग किया है, और मेगा पैकेज का ऊपर में यहाँ पे एक्टिव जो दिखा रहा है आपको, जैसा यहाँ पे 8 पैकेज यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है, उस जगह पे अगर आपके 0 बर्निंग है तो वहां पे 1 शो हो जाना चाहिए। और अगर आपके 1 से अधिक है, तो आप वहां पे 2 या 3 वट, तो जो भी पैकेज आपको जब तक वहां पे ऐड नहीं हो जाता, तब तक आप यहाँ से एग्जिट नहीं हो। और अगर आप यहाँ पे एग्जिट हो गया, तो फिर दूसरा दिन से आपको टोकन नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ी सी आप वेट कीजिएगा, क्योंकि ब्लॉक यहाँ पे नोड वेब्स का कोई यहाँ पे हाथ नहीं रहता, यहाँ पे ब्लॉक का रहता है और ब्लॉकचेन का रहता है। तो ब्लॉकचेन में जैसे कंफर्मेशन हो जाता है, वहां पे पैकेज को एक्टिव हो जाता है। तो इस बात का थोड़ी सी आप सभी लोग ध्यान रखें। भाई साउंड আসছে না? ওকে, এবং যাদের পিওবি রিওয়ার্ড অলরেডি নিপু স্যার তো বলেই দিয়েছে, তো আমরা এখানে একটু ক্লিক করব। এখনো এই জায়গাটাতে দেখা যাচ্ছে না, হয়তো এটা আজকের মধ্যে দেখা যাবে। হ্যাঁ, অলরেডি তারা এই ব্যাপারে ইনফর্ম, কিন্তু এর মধ্যে ঢুকার পরে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন যে অ্যাকচুয়ালি রিওয়ার্ডটা আপনার এসছে কিনা। ওকে, এটা ক্লেম করলেই চলে আসবে, এবং এই করার পরে আমরা যে টোকেনটা পাবো, সেই টোকেনটা কে দিবে,
কোন সেকশন দিবে সেই সেকশনটার নাম হচ্ছে পিওবি সেকশন। পিওবি সেকশনটা অলরেডি আমরা জানি যে পিওবি সেকশন কোত্থেকে আসে, আমরা হোল্ডার চেক করতে সবাই জানি। তো হোল্ডার আমি আর এখন আহ, দেখাচ্ছি না, যাই হোক। তো পিওবি সেকশন এই এই রিওয়ার্ডটা আমরা এখান থেকে ক্লেম করব। আর এখানে চেক লিস্টে গিয়ে আমরা দেখে নিতে পারবো আমাদের হিসাব নিকাশটা, যে পিওবি সেকশনের রিওয়ার্ডটা আমরা পেয়েছি কিনা সেটা। নোট রিওয়ার্ড এবং পিওবি রিওয়ার্ড, পিওবি রিওয়ার্ডের ওকে, পিওবি রিওয়ার্ডের এই ডেটটা আপনার আপ ডাউন আছে, কিন্তু এটা যারা একটু, এটা হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, সো এই জায়গাটাও আমরা একটু দেখে নিব যে লাস্টের দিকে, হ্যাঁ এই যে দেখেন লাস্টের দিকে 17 তারিখে লাস্ট পে করেছিল, এই যে 17 তারিখ, 17 তারিখ থেকে আর হয়নি, 3 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। তো 3 তারিখ আপনারা এই রিওয়ার্ড গুলো এখানে আপনারা দেখে নেবেন। ওকে, আর এই যে 17 তারিখ থেকে বাকি যে 3 তারিখ পর্যন্ত যে গ্যাপ আছে সেটা অলরেডি মেল করেছে। আগামী কয়দিনের মধ্যে, 7 ওয়ার্কিং ডেজ এর মধ্যে তাদের একটা ইনিশিয়াল অডিট হবে। ইনিশিয়াল অডিট হলে আপনার অডিটের মধ্যে আমাদের 7 ওয়ার্কিং ডেজ এর মধ্যে জিনিসটা আমাদের হাতে চলে আসবে এই সেকশনে 2.5 বিলিয়ন। তবে একটা জিনিস মাথায় রাখবো আমরা, যে আমরা কিন্তু এই 50%-এর ওনার, সুতরাং আমাদের টোকেন এই যে 2 দিন 1 দিন একটু প্রবলেম হয়, এই যে সমস্যা হয়েছিল, এটা হয়েছিল আমাদের ভালোর জন্য। ওকে, সো এটা নিয়ে অডিট হওয়ার কোনো কারণ নেই, আহ, এই আর কি। ওকে, जितना भी लोग यहाँ पे पीओबी में है, जिस पार्टिसिपेंट किया है, तो पीओबी ऑप्शन में जा करके जहाँ पे आपको पीओबी रिवर्स शो होता था वहां पे हो सकता है आपको जीरो दिखे, तो जैसे ही जीरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कितना रिवॉर्ड वहां पे आया हुआ है वो आपको शो हो जाएगा। और वहां से डायरेक्टली आप क्लेम कर सकते हो, और क्लेम करने के बाद कौन से एड्रेस से आपको वो टोकन आया है वो सारी चीज में आज इस मीटिंग्स के अंदर में हम जाना नहीं चाहते हैं। बट जब भी आप उसमें क्लेम करें, क्लेम करने के बाद पीओबी रिवर्ट करके जो ऑप्शन है चेक लिस्ट पे जाइएगा आप। जैसा कि मेनू पे क्लिक करेंगे और वहां पे चेक लिस्ट आएगा, चेक लिस्ट पे जैसा आप क्लिक करोगे, चेक लिस्ट पे क्लिक करने के बाद वहां पे नोट रिवर्ट, पीओबी रिवर्ट, अलग अलग आपको ऑप्शन दिखेगा। तो जैसा पीओबी पे रिवर्ट क्लिक करेंगे तो उसको सीरियल वाइज आपको दिख जाएगा कि हाँ कब कब आपने कैसे कैसे क्लेम किया है, और डेट आपको थोड़ी सी आगे पीछे है, आपको नीचे की ओर जाना पड़ेगा। तो आज का वहां पे जो क्लेम आपने किया है वो नीचे में जाके शो होगा उसके डेट वाइज। और अभी जो ब्रेक हुआ है और हम लोगों को अच्छा के लिए ही हुआ है, इस प्रोजेक्ट का कुछ यूज केस को लाने के लिए इस काम को किया गया था, जिस जिस वजह से इस टोकन का थोड़े से आगे पीछे हुआ है। तो उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई मन खराब करने की आवश्यकता नहीं है, सारे टोकन आपको एज इट इज मिल जाएगा। और अभी आपके पास में एक मेल आया है जो सिस्टम की ओर से मेल करके आपको यह आगाह किया है कि अभी ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया, 7 वर्किंग डेज के अंदर में आपके सारे हिसाब किताब किसके क्या बाकी है उसके एक छोटा सा ऑडिट होगा, उस ऑडिट के बाद में सारे हिसाब निकास आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में कंटिन्यूस इसी प्रकार से रिवार्ड में आपको किसी भी प्रकार की ब्रेक नहीं होगा, और कंटिन्यूसली आपको रिवार्ड मिलता रहेगा। right. এবং আমাদের এই প্রজেক্টের প্রথমেই যে জিনিসটা ছিল, যে জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রজেক্টের সম্পৃক্ত, এবং আপনাদেরকে এই প্রথম থেকে এই জিনিসটা আমি বলার চেষ্টা করেছি, যে এই প্রজেক্টের সব থেকে বড় পাওয়ার হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি। ওকে, সো ট্রান্সপারেন্সি মানে হচ্ছে বাংলায় বলে যেটাকে স্বচ্ছতা। ওকে, সো নোড রিওয়ার্ড, নোড অপারেটর হিসাবে আমরা 2.5 বিলিয়ন টোকেন কিভাবে পাই সেটার একটা স্বচ্ছতার বিষয়, এবং পিওবি সেকশনে পার্টিসিপেট করার কারণে কিভাবে পাচ্ছি সেটাও একটা, এই ব্যাপারেও এটাও স্বচ্ছ। সুতরাং এই স্বচ্ছতা জায়গাটায় কারোর বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে কিনা, আমরা ক্লিয়ার কিনা নোট সেকশন এবং পিওবি সেকশন কেন দেয়নি, কেন এখন থেকে দিতে থাকবে, এবং না দেওয়ার ফলে এটা এমন না যে আমার টোকেন অন্য চলে গেছে, তা না। ওকে, প্রতিটা বিষয় নোট সেকশন এবং পিওবি সেকশনের এই স্বচ্ছতা, বাকি স্বচ্ছতাগুলো আমরা ধীরে ধীরে আরো পার্ট বাই পার্ট বুঝবো। কিন্তু এই প্রজেক্ট পুরোটাই, এইটার পাওয়ারই হচ্ছে এটা একটা স্বচ্ছ প্রজেক্ট, একেবারে ট্রান্সপারেন্সি হচ্ছে মেন পাওয়ার অফ দিস প্রজেক্ট। ওকে, সো এটার ব্যাপারে আমরা क्लियर কিনা, खास प्लीज। करके इस प्रोजेक्ट के अंदर में मेरा एनरोलमेंट, या फिर मैं इसलिए पसंद करता हूँ इस प्रोजेक्ट को, इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है कि भैया कि कहाँ से किस प्रकार से मेरे पास में ये जो 25% और 25% टोटल 50% जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, हम लोग इसका 50% का ऑनर है। तो ये कहाँ से आता है हमारे पास में, कोई देता है क्या, या फिर किस सिस्टम के माध्यम से कैसे आता है, क्या हम सभी लोग इस बारे में जानते हैं, अवेयर है कि भैया ब्लॉकचेन पे इसके 100% जो ट्रांसपेरेंसी, उस ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे कैसे जाके चेक करता है, कहाँ से कौन मेरे को ये टोकन दिया या कहाँ से मेरे पास में आया, इस सारे चीज के बारे में क्या इसका सभी लोगों को क्लियरिटी है।
স্যার আপনার কথা কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আমি অফ করে দিয়েছি তো, বলে দিয়েছি তো। ওকে ওকে, শিওর, থ্যাংক ইউ। আর এই দুইটা সেকশন, এই দুইটা কমিউনিটিকে যারা আমরা বিল করার চেষ্টা করছি, নিজেরা এই কমিউনিটির অংশ, প্লাস অন্যদেরকে এই কমিটির অংশে আনার জন্য যারা রেফার করছি বা মার্কেটিং করছি, তারা যেই জায়গাটা থেকে আমরা রিওয়ার্ড পাই সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইকোসিস্টেম। এই ডেভেলপমেন্ট ইকোসিস্টেমের পার্ট হচ্ছে আমরা যারা মার্কেটিয়ার আছি তারাও। ওকে। जो भी हम लोग एफिलेट मार्केटिंग करते हैं या जो एफिलेट इनकम बनाना चाहते हैं, उनके जो रिवॉर्ड का रिवॉर्ड जो आता है, वो यहाँ पे डेवलपमेंट इकोसिस्टम में, जहाँ पे 10% आपको दिखा हुआ लिख रहा है, ये जो एड्रेस है, ये कॉन्टेक्ट एड्रेस यहाँ पे डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम, इसमें जो 10% है, इसी 10% पे उन लोगों को रिवॉर्ड का रिवॉर्ड उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 100% साफ सुथरा प्रोजेक्ट है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे भूल भाल या भेजाल नहीं है। जहां पे आपको ये समझने के लिए दिक्कत आएगा भाई ये कहाँ से है, ये कैसे है, कहाँ से दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, यहाँ पे कोई भी झमेला नहीं है। यहाँ पे जो भी टोकनोमिक्स के अंदर में दिख रहा है आपको, टोटल चीज आप कॉन्टेक्ट एड्रेस में जा करके आप बकायदा अगर आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट एड्रेस को शार्स कीजिए, और शार्स करने के बाद ब्लॉकचेन में ये सारे चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको दिखेगा। ওকে। সো এর পরে যে পরে যে ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে রিওয়ার্ড, অর্থাৎ আমরা যেই অংশে পার্টিসিপেট করব সেই অংশে রিওয়ার্ড পাচ্ছি কিনা। ওকে, যেমন আমরা নোট সেকশনে রিওয়ার্ড পাই, পিওবি তে পার্টিসিপেট করলে পিওবি তে পাই, অর্থাৎ এরকম আরো অন্যান্য সেকশন যেগুলো আছে সেগুলোতে যারা পার্টিসিপেট করবে ভবিষ্যতে তারাও রিওয়ার্ডেড হবে। সো রিওয়ার্ডের ব্যাপারেও এটা 100% ট্রান্সপারেন্ট। ওকে, অর্থাৎ এই প্রজেক্টে যারাই যেভাবে সম্পৃক্ত হবে না কেন, তারা তাদের ওই জায়গা থেকে তাদের পার্টিসিপেশন অনুযায়ী রিওয়ার্ডেড হবে। और ये जो रिवॉर्ड सेक्शन आपको दिख रहा है, इस रिवॉर्ड सेक्शन पे आप यहाँ पे इस टोकोनॉमिक्स के अंदर में, जैसा कि पीओबी है, नोड रिवॉर्ड है, सीड सेल है, इसके बाद में डेवलपमेंट इकोसिस्टम है, मूव टू अर्न है, प्ले टू अर्न है, ये जो भी टोकोनॉमिक्स में आपको दिख रहा है, और जिस जिस विषय में जो भी सेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उसी का एलोकेटेड जो टोकन है, उसी का उसी के हिसाब से आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस क्षेत्र का टोकन भी आपको मिलना चालू होगा। अगर मान लेते हैं आप नोड ओनर है और आप पीओबी में पार्टिसिपेट किया, तो नोड रिवार्ड का 25% वो भी आपको मिलेगा, पीओबी में क्या मिलेगा। अगर आप सीड और प्राइवेट सेल में जाएंगे, तो वहां का जो 3% है, उसके भी अंशदार आप, उसके भी उसके हिस्सादारी आप बन जाएंगे। इसके अलावा मतलब जो भी इस टोकोनॉमिक्स के अंदर में आप देख रहे हो, ये सारे चीज का जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसके आपके उस सेक्टर का उसके आपको रिवॉर्ड मिलना चालू हो जाएगा। सारे रिवॉर्ड आपको जहां जहां पार्टिसिपेट करेंगे, वो सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलना चालू हो जाएगा। এক্স্যাক্টলি। সো যারা যেভাবে আপনারা পার্টিসিপেট করি না কেন, অ্যাকচুয়ালি তারা হচ্ছে কেউই ইনভেস্টর নয়, অ্যাকচুয়ালি আমরা হচ্ছে সবাই সাপোর্ট। অর্থাৎ যে যে সেক্টর থেকে আমরা পার্টিসিপেট করবো না কেন তারা হচ্ছে সাপোর্টার, বাট সাপোর্টের ধরন এক একজনের এক এক রকম। तो हम लोग इसमें जो भी सेक्टर के माध्यम से इस सिस्टम के साथ में हम कनेक्ट होंगे, तो उसमें इस प्रोजेक्ट का हम लोग एक हम लोग इन्वेस्टर नहीं है, हम इस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर नहीं है, हम इस प्रोजेक्ट का सपोर्टर है। हम इस प्रोजेक्ट को बनने के लिए सपोर्ट कर रहा है, इस हमारा माध्यम से इस प्रोजेक्ट को सक्सेस या फिर ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग एज ए इस प्रोजेक्ट का एक सपोर्टर है। রাইট। সো এখন আমরা যে সাপোর্টার বা আমরা এই প্রজেক্টকে সাপোর্ট করছি সেটার মালিকানা, আমাদের ওনারশিপ, এই ওনারশিপ জায়গাটাও কিন্তু আমাদের ক্লিয়ার হতে হবে। সো ওনারশিপটা কিভাবে আসবে? ওনারশিপটা আসবে হচ্ছে থ্রু দা ব্লক চেন। সো ব্লক চেনের থ্রুতে পৃথিবীতে ওনারশিপ আসে দুইটা ক্যাটাগরিতে। একটা হচ্ছে আপনি যদি ডিজিটাল টোকেন যদি আপনার ওয়ালেটে রাখেন, সেটা আমরা বলি টোকেন, যেটা ERC-20 বলে, যেটা অলরেডি আমরা এই যে টোকেন গুলো 10 বিলিয়ন টোকেন যে আমরা পাচ্ছি, এটাকে বলে ERC-20 টোকেন। সো এই যে টোকেন গুলো আমরা পাচ্ছি, এটা একটা বিষয়। সেকেন্ড হচ্ছে আমরা যে নোট বাই করছি বা আগামীতে যেই প্রোডাক্ট গুলো, আমাদের ডিজিটাল প্রোডাক্ট গুলো এই জায়গাটাতে তৈরি হবে, মার্কেট প্লেস যাবতীয় সবকিছু যত রকম প্রোডাক্ট আছে, এগুলো যখন 100% ওনারশিপে কনভার্ট হয়ে যাবে, তখন ওটা টোকেন আকারে হবে না, টোকেন আকারে 20 আকারে হবে না, এটা হবে আপনার এনএফটি আকারে, রাইট? এনএফটি। সো এনএফটি আমাদের প্রজেক্টটি একমাত্র ওয়ার্ল্ডের নোড বেস যত প্রজেক্ট আছে, একমাত্র ফার্স্ট প্রজেক্ট, যে প্রজেক্টের একেবারে সিঙ্গেল যে কোনো কিছু
সবকিছুই ডিজিটালাইজেশন করা, অর্থাৎ আপনার ব্লক চেনের থ্রুতে করা, হয় এনএফটি আকারে আপনার কাছে যাবে, নাইলে টোকেন আকারে আসবে। অর্থাৎ 100% ওনারশিপ একমাত্র আমরা এখানেই ক্লেম করতে পারবো। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का हम जो सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट हमारे सपोर्ट के वजह से ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारा जो ओनरशिप है ये कैसे हम वेरीफाई करेंगे, कैसे पता लगेगा कि हम इस प्रोजेक्ट का ओनर है और हमें उस ओनरशिप का मिल रहा है। तो उसके लिए थ्रू द ब्लॉकचेन का माध्यम से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जो भी टोकनोमिक्स के अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ है उसी का हिसाब से आपके पास में टोकन आ रहा है। और भविष्य में इस प्रोजेक्ट के अंदर में जितना भी यहाँ पे यूज केस आपको दिख रहा है, आपके सामने जो भी यूज केस दिख रहा है और इसके मार्केट प्लेस है, इस मार्केट प्लेस में इस टोटल प्रोजेक्ट में इनके जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होंगे वो सारे एनएफटीज आपको यहाँ पे एनएफटीज मिलेंगे। और जो टोकनोमिक्स का टोकन है वो टोकन उसी हिसाब से आपको टोकन मिलते रहेंगे। और यहाँ पे जो आपके पास में नोड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर में फर्स्ट ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको एनएफटी नोड आपको मिला है, और जिसके थ्रू इस प्रोजेक्ट का जो भी एनएफटी आपको बनेंगे वो सारे एनएफटी एज ए आपको गिफ्ट के अनुसार में मिलेंगे। क्योंकि इस पूरी प्रोजेक्ट का आप एक ओनर है, आपने जितना परसेंट का आपने अपना कंट्रीब्यूशन किया है उसी हिसाब का उतना परसेंट का आप यहाँ पे ऑनरशिप आप उसी हिसाब से आपको यहाँ पे रिवर्ट जनरेट होगा या फिर एनएफटी जनरेट होगा। রাইট। সো পিওবি সেকশন এবং নোট সেকশন এবং মার্কেটিং সেকশন, এই তিনটা সেকশনের বাইরেও আরো যে সেকশন গুলো আছে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকবে, এবং সাধারণত এগুলো আপনার সেকেন্ড হালভিং, অর্থাৎ আমাদের বিজনেসটা এখনো কিন্তু শুরু হয়নি। আমি বারবার বলছি এখনো কিন্তু আমাদের বিজনেস শুরু হয়নি, কারণ ফার্স্ট হালভিং এ কোনো বিজনেস, কোনো ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্ট হয় না অন্য কোনো প্রজেক্টের বেলায় একই জিনিস। সুতরাং আমরা যারা ফার্স্ট ইয়ারে এই প্রজেক্টের সাপোর্টার হিসাবে আমরা কন্ট্রিবিউশন করতে পেরেছি, তারা ডেফিনেটলি লাকি। সেকেন্ড হালভিং ইয়ার থেকে যখন আমাদের মূল বিজনেসটা শুরু হবে, তখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের অন্যান্য সাপোর্টাররা আমাদের সাথে যুক্ত হবে, এবং ধীরে ধীরে আমাদের যে মেন গোল, অর্থাৎ আলটিমেট যে গোল, সেটা হচ্ছে কি আমাদের ইকোসিস্টেমটাকে গ্রো করা, অর্থাৎ প্রোডাক্টটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, পাশাপাশি একটা ডিজিটাল ইকোনমি তৈরি করা, ডেভেলপ করা থ্রু দ্য ব্লকচেন। দিস ইজ আওয়ার আলটিমেট গোল। সো সেটার জন্য ধীরে ধীরে আমাদের কন্টিনিউয়াসলি কাজগুলো আগাচ্ছে। तो यहाँ पे चाहे आपने पीओबी में पार्टिसिपेट किया, चाहे आपने नोड में पार्टिसिपेट किया, या फिर आप डेवलपमेंट इकोसिस्टम मार्केटिंग में आपने अपना योगदान दिया, जिस जिस सिस्टम के माध्यम से भी आपने इस प्रोजेक्ट को और सपोर्ट किया है, और उसी हिसाब के आपके उसी पार्टनरशिप का हिसाब से आपको यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। और अभी इस प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ है, इस बात को हम बार बार आप लोगों को साथ में शेयर कर रहे हैं कि अभी हमारा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, अभी हम लोग टेस्टिंग मोड में है। खास करके जो फर्स्ट हल्विंग होगा, यानी कि 16 अप्रैल 2024 को जो फर्स्ट हल्विंग होगा, उस फर्स्ट हल्विंग के बाद सेकेंड हल्विंग से हम लोग ये बोल सकेंगे कि हाँ अब हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, अब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और उसके बाद में आप अगर नोड होल्डर है तो आप सिर्फ नोड का जो रिवॉर्ड है सिर्फ यही मिलेगा नहीं, या इसके साथ साथ में अदर जो भी प्रोजेक्ट इसके साथ में जो भी यूज केस आएगा, वहां से जो भी रिवॉर्ड या फिर जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उस हर चीज का बेनिफिट्स आप सभी लोगों को मिलेगा। और इसके रिवोल्यूशन आपको दिखेगा सेकेंड हल्विंग से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होगा लॉन्चिंग होगा सेकेंड हल्विंग, यानी कि लगभग 2024 से 2025 तक का आप अगर टाइमिंग्स लेते लेते हो, वहां पे पूरी वर्ल्ड वाइड इस प्रोजेक्ट को हर दूर हर कोने हर जगह पे पहुंच जाएगा। एक बहुत बड़ा इकोनॉमी यहाँ पे बनेगा और बहुत बड़ा यूज केस यहाँ पे बनेगा, और बहुत कुछ हम इस प्रोजेक्ट के अंदर से हम यहाँ से ले पाएंगे। ওকে, তো এই মুহূর্তে আমাদের প্রজেক্ট কয়েন মার্কেট ক্যাপে 2.2 মিলিয়ন প্রজেক্ট রয়েছে। তার মধ্যে একেবারে শুরুতেই অর্থাৎ আমরা যখন এই প্রজেক্টটা কয়েন মার্কেট ক্যাপে যখন লিস্টেড হলাম, আমাদের লিস্টেড অবস্থাতে আমাদের হচ্ছে এই প্রজেক্টের সিরিয়াল নাম্বার, অর্থাৎ এই প্রজেক্টের র্যাঙ্কিং হচ্ছে 4762। সো যখন ওয়েব3 এই ধরনের কোনো প্রজেক্ট সাধারণত লিস্টেড হয়, সাধারণত 7-8 হাজারের নিচে থাকে। সো এটা একটা গুড সাইন যে আমরা আমাদের শুরুতেই, মানে আমরা একটা স্টার্টিংটাই 5000-এর মধ্যে আমাদের যাত্রাটা শুরু हয়েছে। ओके, इस कॉइन कैप मार्केट में आप यहाँ पे ऊपर मैं देख रहा हूँ, कम से कम इस कॉइन मार्केट कैप के अंदर में कम से कम 2.2 मिलियन ऐसा यहाँ पे क्रिप्टोज यहाँ पे लिस्टिंग है। और यहाँ पे हम लोगों को जो वेब 3 जो प्रोग्राम है, वेब 3
जो मेटावर्स टेक्नोलॉजी लेकर के नोट सिस्टम के माध्यम से जो यहाँ पे लिस्टिंग हुई है, उसमें हम लोगों को हमारा जो टोकन यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में जो लिस्टिंग हुई है, उसमें जो हमारा जो रैंकिंग आया है 4762। ऑलमोस्ट लगभग इस प्रकार के प्रोजेक्ट जब यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में आते हैं तो 7 से 8 हजार का उसका रैंकिंग होता है। तो हम लोगों को जो यात्रा शुरू हुआ है, उसी शुरू के टाइम पे ही हमारा रैंकिंग है 4762। तो इसके लिए हम लोग लाकी है, जो इतना कम रैंकिंग के अंदर में हम यहाँ पे एंट्री के, इतना बड़ा इंडस्ट्री जो 2.2 मिलियन के इंडस्ट्री के अंदर में हमारा रैंक स्टार्टिंग से 4763 नंबर रैंकिंग। ওকে, সো আমরা কি চাই যে এটা 4763 এখন আমাদের র্যাঙ্কিং আছে, আমরা কি চাই যে এই র্যাঙ্কিংটা প্রতি সপ্তাহেই অন্তত 100 বা 500 করে আগাইতে থাকুক? तो क्या हम लोग चाहते हैं जो आज हमारा रैंकिंग है 4763 जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग में से कम से कम 100 150 200 हर वीकली इसको हम लोग आगे आते रहे, क्या हम लोग ये चाहते हैं? ওকে, এবং সেই চাওয়াটা পূরণ হতে পারে, সেই পূরণ হওয়ার যে হাতিয়ারটা, সেটা কিন্তু এই 50% যারা দখল করে আছি তাদের কাছে কিন্তু অনেকটা নির্ভরশীল। और यदि हम ये चाहते हैं कि हम लोग लगातार हर वीकली कम से कम 150 ऐसा करते हमारा रैंक कम होते चला जाए, उसके लिए उसके जो मेन जगह पे जो है यहाँ पे इस पूरी प्रोजेक्ट का 25% प्लस 25% यानी 50% जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे हो सकता है कि हमारा रैंकिंग और ऊपर आ जाए। ওকে, তো সেটার জন্য এরকম না যে আমাদের কোনো কিছু প্রেশার নিতে হবে বা কোনো কিছু টেনশন নিতে হবে, তা নয়। তাহলে সেই কোন কাজটা করলে আমাদের এইখানে এই যে র্যাঙ্কিং গুলো ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে, কোন কাজটা করলে সেটা না, সেই কাজটা হচ্ছে যে একটা, আপনার সাথে এই প্রজেক্ট যেভাবে ট্রিট করেছে, অর্থাৎ কোথাও যদি কোনো অসুস্থতা পান, সেটা আপনি খারাপ জিনিস হলে আপনি খারাপ জিনিস লিখবেন যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার সাথে খারাপ। ওকে, আর যদি আপনি নোড অপারেটর মালিক হিসাবে এই প্রজেক্ট আপনার সাথে যা যা কমিটমেন্ট করেছে সেগুলো যদি আপনার সাথে পুরা করে থাকে, তাহলে আপনার কি বলা উচিত? নিশ্চয়ই আমরা সেটা বুঝি। তো অন্তত সেই দায়ভার থেকে যেন আমরা, সেই দায়িত্বটা যেন এড়িয়ে না যায়। অন্তত আমরা যদি ভালো কিছু হয়ে থাকে, আপনার সাথে যে কমিটমেন্ট গুলো আছে নোড অপারেটরের সাথে আছে, স্বচ্ছতা জায়গাটা যদি ক্লিয়ার থাকে, আপনি বলবেন এটা স্বচ্ছ, অন্তত বলে যাবেন। আর যদি থাকে অস্বচ্ছ, লিখে যাবেন অস্বচ্ছ। এটাই হচ্ছে আপনাদের কাছে আমার চাওয়া। ओके, और इसके लिए जो भी हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा रैंकिंग दिन प्रतिदिन हमारा और धीरे धीरे इस रैंकिंग हम 100 150 घट करके हम एक अच्छे रैंकिंग के बीच में आए और टॉप 100 पे आए या टॉप 500 पे आए, इस प्रकार की अगर हमारे पास में परिकल्पना है, और इसमें जो 50% का जो हम लोग मालिक है, उसके लिए इन सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? कोई ज्यादा प्रेशराइज लेकर के कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो भी स्टार्टिंग से आपने इसके साथ में आए हैं और इसका टोकोनॉमिक्स में जो भी आपके साथ में कमिटमेंट किया गया है, वो अगर सही तरीका से और सही तरीका से ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको अगर वो सारे चीज मिल रहा है, धीरे धीरे आगे किसी को सारे चीज अगर मिल रहा है, या फिर कहीं गलत कमिटमेंट आपके साथ में हुआ है, या फिर वो नहीं मिल रहा है, या फिर कोई मिस कमिटमेंट का सिस्टम आपको किया है और उसके उल्टा हो रहा है, अगर ऐसा है तो अगर सही है इस प्रोजेक्ट का, तो आपको उसमें रिव्यू देना है सही, कॉइन मार्केट कैप में या कहीं पे भी आपको रिव्यू में सही देना है। और अगर आपके साथ में सच, मतलब आपके सच के साथ में चलना है, आपको यहाँ पे झूठा रिव्यू देने की आवश्यकता नहीं है। प्रोजेक्ट जो भी कमिटमेंट किया वो सारी चीज धीरे धीरे आपके पास में अगर जा रहा है, अगर हाँ तो हाँ और अगर ना तो ना। तो इस प्रकार से आप अगर रिव्यू दे देंगे तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट हम इस जगह पे चला जाएंगे। तो इसके लिए बहुत बड़ा टास्क आपके लिए नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ आपके बहुत बड़ा काम करना है, सिर्फ इतना ही काम करना है। अगर वाकई में इस प्रोजेक्ट में आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारे चीज क्लियरिटी के साथ में आप तक पहुंचा रहा है, तो आपको यस करना है। और अगर नहीं, अगर अच्छा किया तो अच्छा लिखना है, खराब किया तो खराब लिखना है, बस इतना रिव्यू आपको देना है। রাইট, ওকে। সো পাশাপাশি আমাদের কয়েকটা সোশ্যাল মিডিয়া আরো ওপেন হয়ে গেছে, তার মধ্যে ইউটিউব একটা চ্যানেল আমরা দেখতে পাচ্ছি, ধীরে ধীরে আরো অন্যান্য কিছু ওপেন হবে। এটা হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। ওকে,
সো আমরা যারা আছি অবশ্যই এটাকে সাবস্ক্রাইব করব, এবং এখানে আমাদের নিত্য নতুন যত রকম ইনফরমেশন আছে, ইনফরমেটিভ ভিডিও আছে, সেগুলো আস্তে আস্তে আপলোড হতে থাকবে। অবশ্যই আমাদের যেগুলো অফিসিয়াল, অবশ্যই সেগুলোর সাথে থাকবো আমরা। ওকে, অন্যগুলোকে সাপোর্ট করবো, বাট এটাকে মেনলি আমরা মাথায় রাখবো। ওকে। दूसरी बात ये, अभी हम लोग काफी सारे सोशल मीडिया में आ गए हैं। पहले इतना सारा सोशल मीडिया के अंदर में हमारा चैनल नहीं था, और अभी हाल ही में हमारा एक यूट्यूब चैनल भी यहाँ पे ऑफिशियली ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसमें आप सब्सक्राइब करें, और उसमें आप अपना रिव्यू भी उसमें पोस्ट कर सकते हैं हमारा उस चैनल के अंदर में। प्लस इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पे ऑफिशियल इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट, वो भी उसको भी आप सब्सक्राइब करें। जहां जहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहाँ पे जिस जगह पे हमारा अकाउंट है, उन सभी जगह पे आप अ, अपना सब्सक्राइब करें, और उसमें आप लाइक, कमेंट, शेयर जो भी आप यहाँ पे जिस प्रकार के सोशल मीडिया का यूज करते हो, तो हमारा सिस्टम में जो भी जहाँ पे ऑफिशियल देखे उन सभी चैनल को आप प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें। কারণ দেখুন, পরবর্তীতে যারা এটার পক্ষে অনেক পজিটিভ ভাইব দিবে, নিশ্চয়ই তাদের থেকে আমরা অনেক বেশি অ্যাডভান্স, কারণ আমরা এই প্রজেক্টের সাথে শুরুতে থেকে এই প্রজেক্টের সাথে আছি, মানে আমাদের পথ চলা। সুতরাং আমাদের পরের জেনারেশন যদি এটার পক্ষে কথা বলা শুরু করে, অথচ আমরা এটার ফার্স্ট জেনারেশন, তো সেই হিসাবে অবশ্যই আমাদের যেটা আমাদের সাথে হয়েছে সেইটুকু পজিটিভ ভাইব আমাদেরকে অবশ্যই দেওয়া উচিত। तो हम আর लोग তা না हले কি হবে? হুম, हम শিওর, কন্টিনিউ। हम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ में शुरू से, मतलब इनके स्टार्टिंग बेस से क्या क्या परेशानी हुआ, कैसे कैसे हम लोग इस सफर को तय कर रहा हूँ, इन सारे जो फीडबैक है, आपके जो अच्छे फीडबैक है, बाद का जो जनरेशन आएगा वो अगर हमसे अच्छा फीडबैक देगा, और हम लोग स्टार्टिंग से इस प्रोजेक्ट के साथ में है, आप क्या क्या देखा इस प्रोजेक्ट में, कैसे कैसे आपके सामने डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए उसके आपके रिव्यू और आपके कमेंट्स, ये सारे चीज बहुत मायने रखता है। क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक का इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हैं, तो बाद का जनरेशन आकर के अगर कोई अच्छा फीडबैक देता है, तो हमारे लिए ये जरूर कहीं ना कहीं एक दुख वाली बात होगी। तो इसलिए जो लोग हम लोग शुरू से, यानी कि अभी तक पहले इस बात को क्लियर किया गया है कि इस प्रोजेक्ट अभी तक शुरुआत ही नहीं हुआ है, तो शुरुआत नहीं हुआ वो उसी समय से हम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ में है। तो हमारा रिव्यू, हमारी योगदान इन सभी चीजों में पहले से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा बाद का जनरेशन आकर के अच्छा फीडबैक दे रहा है, हम लोग स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट के साथ में हम किसी भी प्रकार के हम यहाँ पे फीडबैक नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ওকে। সো আর মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আমরা যারা মার্কেটিং করছি, আপনার পিওবি সেকশনে তো একটা চমৎকার মার্কেটিং অলরেডি আমাদের একটা প্ল্যান রয়েছে, তো সেটা তো অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। পাশাপাশি একটা লিডারশিপ লিডারশিপ একটা বোনাস বা লিডারশিপ পুল চালু হতে যাচ্ছে, যেটা খুবই এক্সাইটিং হবে। আমার বিশ্বাস যে এটা খুবই এক্সাইটিং হবে এবং সবাই খুশি হবে যারা মার্কেটিং এর সাথে জড়িত আছেন। আর আর খুব শিগগিরই আমাদের অ্যাম্বাসেডর পুল চালু হয়ে যাচ্ছে, যারা নোট সেকশনটাকে এগিয়ে নিয়েছেন। এবং অ্যাম্বাসেডর পুল অত্যন্ত আহ, চমৎকার একটা, আমার মনে হয় আমরা অনেক বেশি খুশি হব অ্যাম্বাসেডর পুল। অর্থাৎ অ্যাম্বাসেডর এবং এই লিডারশিপ পুল, এই দুটো যখন চালু হবে, আমরা যারা মার্কেটিং এর সাথে যারা সম্পৃক্ত আছেন, আমার বিশ্বাস তারা অনেক অনেক বেশি এক্সাইটেড হবেন। हम लोग जो भी मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हुए बंदे हैं, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग हम करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट का जो हम एफिलिएटिंग इनकम बनाना चाहते हैं, उनके लिए ऑलरेडी पीओवी सेक्शन पे एक अच्छा सिस्टम के साथ में एक अच्छा अर्निंग ऑलरेडी आपको सिस्टम में दे रहा है। कि एक बार कोई व्यक्ति को आप वार्निंग यहाँ पे वार्निंग में पार्टिसिपेट करवाते हो, और कम से कम 1 साल तक उसके रिवॉर्ड का रिवॉर्ड आपको जनरेट होता है, और एक कई लेवल तक आपको वहां पे मिलता है। तो एक तो ये चीज ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है। इसके साथ साथ में एक मिराकल एक सिस्टम और यहाँ पे ऐड किया गया है, जो लीडरशिप पूल। और वो लीडरशिप पूल बहुत ही जल्दी आपके सामने में आ जाएगा, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। उन लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे एक खुशखबरी आ रहा है, वो बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है, उन लोगों को मजा आ जाए, ऐसा सिस्टम यहाँ पे आ रहा है लीडरशिप पूल। और इसके अलावा जो एम्बेसडर के लिए काफी मेहनत किया है, और आज भी काफी सारे लोग मेहनत कर रहे हैं मार्केटिंग पे, एम्बेसडर के लिए भी एक बहुत मिराकल, एक चमत्कार एक सिस्टम यहाँ पे उनके जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो चालू हो रहा है। तो सभी जो मार्केटिंग जो लीडर्स है वो सक्रिय हो जाए, और अपना
जो एफिलिएट इनकम का उसको बढ़ाने के लिए आपके सिस्टम की ओर से कोई कमी नहीं रखा जा रहा है। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना अर्निंग बना सकते हैं, उसके ऊपर में अपना रणनीति बनाए। ওকে। এবং আশা করছি যে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে, যেহেতু এখানে এক সপ্তাহের একটা টাইম দেওয়া আছে, যে 7 দিন ওয়ার্কিং ডেজ, এটার মধ্যে ইনিশিয়াল অডিট সহ আমাদের পেছনে যে ডিস্ট্রিবিউশন গুলো আছে, পিওবি, সেগুলো চলে আসবে। তো আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের অনেক কিছু, আমরা মানে এই প্রজেক্টের আরো অনেক আপডেট পাবো আগামী এক সপ্তাহ। তো নেক্সট 1 উইক মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা একটা বিষয়। আর সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে যে আমাদের আহ, এই মাসের মধ্যেই, আমি অনেক আগে বলেছি, আবার একজন প্রশ্ন করেছে এই জন্য আবার বললাম, এই মাসের মধ্যে আমাদের মিনিমাম একটা এক্সচেঞ্জারে কিন্তু লিস্টিং হতে যাচ্ছে। আর যখন যেটা হচ্ছে আমি তো সেটা জানাচ্ছি আপনাদেরকে। তো জানার পরে যেটা হচ্ছে, অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে প্রাইস নিয়ে বলেন। ওকে, সো প্রাইস নিয়ে কিন্তু আসলে বলাটা কঠিন। এই যখন আপনার এই লিস্টিংটা হয়, তখন আমি বলেছিলাম যে লিস্টিং হচ্ছে অমুক তারিখে। লিস্টিং হওয়ার পরে আপনারা জানেন প্রায় 40%, রাইট, মানে রাইজ করেছে 40%। তো এই 40% যে হলো, এটা তো আমার জানার কথা না। ওকে, বাট লিস্টিংটা যেটা হয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে জানালাম। তো নেক্সট যে লিস্টিংটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জারে, সেটার আগেই, লিস্টিং এর আগে অবশ্যই আমার জায়গা থেকে জানাবো আপনাদেরকে, সোশ্যাল মিডিয়াতে তো জানতে পারবো। তো প্রাইস নিয়ে আসলে বলাটা কঠিন, তবে অবশ্যই এটা অবশ্যই গুড ইম্প্যাক্ট ফেলবে আমাদের টোটাল বিজনেসের উপরে, এটা বলতে পারি। তো এই সুযোগগুলো আমরা যেন কাজে লাগাই, হ্যাঁ। যখন যেটা হবে সেটা যেন আমরা সুযোগগুলো काजे লাগাতে পারি। ओके, এটা माথায় রাখবেন। ओके। और ऑलमोस्ट अभी तक का जो भी रिवॉर्ड है आपके, चाहे एम्बेसडर लीडर रिवॉर्ड हो, चाहे पोल रिवॉर्ड हो, चाहे एफिलिएटेड रिवॉर्ड हो, जो भी रिवॉर्ड हो, ऑलमोस्ट एक हफ्ता का जो 7 दिन का वर्किंग डेज है, जो आपके पास में मेल आ चुके हैं, उसी के अनुसार में ऑलमोस्ट सभी रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो लोग प्रश्न कर रहे हैं कि कब तक एक्सचेंज में जा सकता है, तो उसके लिए पहले मैंने बोल चुका हूँ कि इस महीना का, ये जो मार्च महीना है, इस मार्च महीने का एंड तक कम से कम एक जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कम से कम एक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाएगा। और हो सकता है मे बी दो में भी हो सकता है, बट एक एक में तो डेफिनेटली हो जाएगा इसी महीने के एंड पे। और उसके नाम भी फर्स्ट में ले लिया था, जिस जो हिट बीटीसी में आ रहा है। और इसके अलावा आपको इस जिस दिन लिस्टिंग होगा उससे पहले आपको सोशल मीडिया के अंदर में, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से आपको इसका जानकारी मिल जाएगा। और फिर भी आपको ये पता करेगा, कम से कम इस महीने का एंड तक आपको ये मिल जाएगा। दूसरी बात, कुछ लोग इसके टोकन का रेट को लेकर बात करते हैं, तो यहाँ पे इस मार्केट के अंदर में, क्रिप्टो मार्केट में खास करके, रेट को लेकर के किसी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और रेट में कुछ भी, तो जो भी जिस प्रकार का रेट मिलते जाए, आप जहां पे जिस प्रकार का बेनिफिट आप लेना चाहे, आप लगातार इसमें अपडेशन पे बने रहे, उसी प्रकार का लाभ आप ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे मना नहीं किया जाएगा। आपको जब लगे, जिस प्रकार से जहां पे भी आप एग्जिट होना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, आपके ऊपर में पूरा निर्भर करता है किस प्रकार से आप कहाँ कितना बेनिफिट आप यहाँ पे उठा पाएंगे। तो ये फुल्ली आप इस प्रोजेक्ट को समझे, जाने, उसके बाद अपना डिसीजन स्वयं ले। और यहाँ पे ये कोई नहीं कर सकता कि भैया मार्केट कितना जाएगा, कितना नीचे आएगा, कितना ऊपर जाएगा। ये डिसीजन आप जैसे जैसे ऑब्जर्व करोगे, दूसरे क्रिप्टो के साथ में कंपेयर करोगे, या दूसरे मार्केट को आप देखोगे, तो आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसका रेट कितना जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है। आप खुद अपना प्रोडिक्शन खुद कर सकते हो। इसलिए ये बताना मुश्किल है कि भाई इसका रेट कितना जाएगा। जो भी अपडेशन है, वो अपडेशन जैसे जैसे हमारे पास में आता है, उसी प्रकार से आप तक हम पहुंचाते हैं। आगे भी इसी प्रकार का अपडेशन आपको पहुंचाते रहेंगे। बाकी रेट किस प्रकार से जाएगा तो मार्केट निर्भर करता है। ওকে, সো একজন বলেছেন নিউ রিওয়ার্ড ক্লেম আমি করিনি, কিন্তু এটা এখন অপশন দেখা যাচ্ছে না। ওকে, দেখা যাচ্ছে না, এটা দেখা যাবে। ওকে, ডোন্ট ওরি। হ্যাঁ, এটা যদি দেখা না যায়, আমিও দেখছি এটা দেখা যাচ্ছে না। ওকে, যারা ক্লেম করিনি, আমিও ক্লেম করিনি, সুতরাং এটা দেখা যাবে, টেনশন নেই। ওকে, হয়তো কোনো একটা আপডেটের কারণে এটা দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আর কারোর ओके, কোনো मैंने প্রশ্ন? प्रश्न किया न्यू रिवर्ट का जो ऑप्शन है उसको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी हमने भी देख रहा है कि हाँ, यहाँ पे न्यू रिवर्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और वो क्लेम नहीं कर पा रहा है। तो उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो दिख जाएगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ওকে। আর তবে এটা আসলেও শর্ট টাইমের জন্য আসবে, কারণ ওটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি আসলে একটা জাস্ট সলিউশন প্রোগ্রাম ছিল, একটা মানে সাময়িক সময়ের জন্য। সুতরাং ওটা কন্টিনিউয়াসলি হবে না। তো তারপরেও যারা ক্লেম করতে পারেনি, ওকে, তাদের জন্য হলেও আসবে। ওকে, বাট এটা লং টাইমের জন্য না। আসলে একটা নোটিশ और एक আসবে, হয়তো নোটিশ আমরা করে নিব। ওকে, হুম।
न्यू रोबोट का ऑप्शन जो है आपको ये कंटिन्यूसली नहीं रहेगा। ये जो सेक्शन बनाया गया है एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो बाईपास सर्जरी। एक बाईपास का रास्ता बनाया गया है आपके लिए, क्योंकि सिस्टम ने आपके साथ में कमिटमेंट किया था और कमिटमेंट का टाइमिंग जा रहा था, इसलिए ये इस प्रकार की इनिशियल एक सिस्टम एक बाईपास का रास्ता बनाया पड़ा, जिससे कि आपको रिवॉर्ड मिलना चालू हुआ है। अगर आपने क्लेम नहीं कर पाया तो ये आपको न्यू रिवॉर्ड का ऑप्शन फिर से आपको दिखेगा, और वहां से आप बिल्कुल अपना टोकन का क्लेम कर पाएंगे। लेकिन ये न्यू रिवॉर्ड का जो सेक्शन है कंटिन्यूअसली नहीं रहेगा, जहां पे आपको रिवॉर्ड आता है उसी जगह पे रिवॉर्ड आएगा। ওকে। একজন প্রশ্ন করেছেন, আহ, আচ্ছা কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে এখানে টেক্সট করেন, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আচ্ছা किसी একজন का कोई বলেছেন যে क्वेश्चन ভাই, है तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ওকে, একজন বলেছেন যে 10টা নোট যদি আমরা রেফার করে থাকি বা কারোর কাছে যদি 10টা নোট একটা ওয়ালেটে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি বলেছিলেন যে কোনো একটা এক্সট্রা কিছু পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম এবং অবশ্যই এটা পাওয়া যাবে। একটা কথা আপনাদেরকে বলি, যাদের মধ্যে ধৈর্য আছে, যাদের মধ্যে প্যাশন আছে, যারা অনেক শর্ট টাইমে অনেক কোনো কিছু করতে না চায়, যারা একটা রেগুলার বেস লং টাইম অনেক ভালো কিছু করতে চায়, তাদের জন্যই হচ্ছে এই প্রজেক্ট নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে, যারা যেভাবে আমরা এই প্রজেক্টকে ট্রিট করব, আমরা যদি আমরা যদি প্রজেক্টে ভালোবাসি, এই প্রজেক্ট আমাদের সাথে ওইভাবে ভালোবাসবে। আমরা যেভাবে চিন্তা করব, এই প্রজেক্ট কিন্তু আমাদেরকে ওইভাবে ফিডব্যাক দিবে। আমি এই জন্য কাউকেই কোনো কিছু জোর করি না। এই জন্য আমি বলি যে যার যেরকম ইচ্ছে সে সেইভাবে এখানে কাজ করুন। ওকে, কেউ যদি মনে করেন যে ডেলি আমরা রিওয়ার্ড যেটা পাচ্ছি ওটা বিক্রি করে ফেলবো, ওয়েল, বিক্রি করতে থাকুন। কেউ যদি মনে করেন ওটাকে বার্নিং এ কনভার্ট করে ওটাকে আবার অতিরিক্ত একটা কয়েন ইনকাম করার চেষ্টা করবেন, ওকে, ফাইন করুন। অর্থাৎ যে যেভাবে চিন্তা করবেন এই প্রজেক্ট থেকে, সে সেভাবে আমার মনে হয় যে সেভাবে ট্রিট করবেন। তো সুতরাং এটার জন্য দরকার হচ্ছে ধৈর্য। হ্যাঁ, ওকে, একটু ধৈর্য লাগবে, এটার জন্য একটু ধৈর্য লাগবে। অর্থাৎ আমি যা যা বলেছি, ওকে, সেগুলো অবশ্যই এই টোকেনমিক্স বা যা এখানে এখানে যেই ইয়েগুলো আছে সেখান থেকেই বলেছি। সুতরাং কিন্তু এমন নয় যে হঠাৎ করে এখনই চলে আসবে, হয়তো সেটা আসতে 2-10 দিন দেরি হতে পারে। ওকে, বাট এটার জন্য ধৈর্য থাকা চাই। ओके, तो किसी ने प्रश्न किया है कि जी आपने बोला था कि एक एक ही आईडी में अगर 10 नोट हो तो उसके एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तो अभी तक उस प्रकार से कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो उससे पहले सभी लोगों को हमने एक बात बोल दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की आवश्यकता है, आपके धैर्य की आवश्यकता है। और खास करके क्रिप्टो का प्रोजेक्ट के अंदर में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो बहुत बड़ा पैसा आप नहीं बना सकते हैं। अगर आपके पेशेंस के साथ में क्रिप्टो का एक अच्छा फंडामेंटल प्रोजेक्ट के साथ में जब भी आप कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली वहां से एक बहुत बड़ा बेनिफिट हम वहां से ले पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी जो भी इस प्रोजेक्ट से मोहब्बत करते हैं, जो प्रोजेक्ट को दिलो जानो से चाहते हैं, तो उसको उसी हिसाब से उनको रिटर्न मिलते रहेगा। बस अब इस प्रोजेक्ट को विश्वास करके जो भी सिस्टम जिस प्रकार से बताया जा रहा है वो सिस्टम उसी अनुसार में आपको मिल रहा है, मिलते रहेंगे। और आपको यहाँ पे जो भी बताया जाता है, जिसे आप हो सकता है थोड़ी सी लेट लतीर हो रहा है किसी भी सिस्टम को आने के लिए, स्मूथली आप तक पहुंचने के लिए हो सकता है थोड़ी सी लेट जरूर हो रहा है, लेकिन 100% वो सारे चीज आपको मिलते रहेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो भी जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि भैया मैं नोट रिवर्ट में नोट लेकर के मैं इसमें बेनिफिट लेना चाहता हूँ, तो एज यू विश। अगर आप चाहते हो कि नहीं नोट से आया हुआ टोकन को मैं बर्निंग करके मैं एक्स्ट्रा रिवार्ड बनाना चाहता हूँ, तो आपकी इच्छा। अगर आप सोचते हो कि नहीं मेरे पास से भले नोट से जो रिवार्ड आ रहा है या पीयूबी से जो रिवार्ड आ रहा है मैं डेली इसको सेल कर दूं, तो तब भी आपको इच्छा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए किसी को किसी भी प्रकार से यहाँ पे फोर्सफुली प्रेशर नहीं किया जाता है कि भैया आपको ये करना पड़ेगा। आपको जिसको जो मर्जी जिस प्रकार से जो चाहे वो यहाँ पे वो कर सकता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई आपके प्रेशर कुछ भी नहीं है। हम लोग किसी भी प्रकार के आपके साथ आपको कोई प्रेशर भी नहीं कर रहा है। लेकिन एक में लास्ट में वही मैं बार बार आपको रिपीट करूंगा कि जो भी पेशेंस के साथ में इस प्रोजेक्ट के एक लॉन्ग टाइम के लिए, कम से कम 2-3 साल का पीरियड के लिए अगर इस प्रोजेक्ट के साथ में वो एंटर हुए हैं, तो डेफिनेटली वहां से वो सारे चीज उनको मिलेगा जो वो सोचा नहीं था, वो भी यहाँ से फुलफिल कर सकता है। ওকে। আচ্ছা, একজন প্রশ্ন করেছেন যে অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ আছে কিনা। অবশ্যই অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ আছে। একজন প্রশ্ন করেছেন নোডের মধ্যে কোনো ক্লাসিফিকেশন আসবে কিনা। হ্যাঁ, আসতে পারে, ক্লাসিফিকেশন আসতে পারে। সেটা এখনই আমি ক্লিয়ারলি বলতে পারছি না, তবে ইতিমধ্যে আমরা নোড নেটওয়ার্ক ওয়ার্ল্ডে যত নোড আছে সেখানে কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে এগিয়ে আছি। ওকে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে
কোন দিক দিয়ে এগিয়ে আছি সেটা হচ্ছে আমাদেরটা হচ্ছে এনএফটি নোড। ফার্স্ট অফ অল এনএফটি নোড হলে যে কি এটার ফিউচার হবে সেটা আমরা সবাই মোটামুটি জানি। যদি কেউ না জেনে থাকি তাহলে নেক্সট মিটিং হয়তো আমি আবার বলবো, অসুবিধা নাই, যে এনএফটি নোড হওয়ার কারণে এটার পাওয়ারটা কতখানি। ওকে, এছাড়াও এই নেট সেকশনের মধ্যে একটা ভ্যারিয়েশন আসতে পারে। ওকে, অলরেডি আমাদের ডেভেলপার টিম তারা অলরেডি অ্যাডভাইস টিম এটা কাজ করছে, এটা কিভাবে এটা ভ্যারিয়েশন আনা যায়, কারণ অনেক ধরনের নোড আছে সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে। তো এখানে একটা ভ্যারিয়েশন আসতে পারে। ওকে, এটা একটু কথা। তো সেটা কি ধরনের ভ্যারিয়েশন আসবে এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না। হয়তো বা পাই নেটওয়ার্কের মতো কিছু একটা আসতে পারে, বাট কি আসবে এটা এখনো ক্লিয়ার না। ওকে, বাট আসতে পারে, বাট এখনো আমরা কিন্তু নোডে অনেকটা এগিয়ে আছি। ওকে, সুতরাং ডোন্ট ওয়ারি। আর একটা কথা বলি যে আপনার প্রজেক্টে শুধু নোড বেস মিন্টিং প্রোগ্রাম নয়, আপনার এখানে পিওবি সেকশন আছে। ওকে, যেটা ওয়ার্ল্ডে কারো কাছে নেই। এবং থার্ড আরেকটা বিষয় রয়েছে যেটা হলো পিওএস, প্রুফ অফ স্ট্যাকিং, যেটা খুব শীঘ্রই আমাদের চালু হবে। যেটা এক্সচেঞ্জারে আসার পরে সাধারণত এক্সচেঞ্জারে যারা হোল্ড করবে, এক্সচেঞ্জারের সাথে যারা যে কমিটি আমাদের সাথে আসবে, তাদের জন্য হচ্ছে মূলত প্রুফ অফ স্ট্যাকিংটাকে মেন মাথায় নিয়ে ওখানে রাখা। ওকে, কারণ সব যদি এখনই আমাদের এই ফার্স্ট হেল্পিং এ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পরবর্তী যে কমিটি আসবে তারা কি করবে? তো নিশ্চয়ই এটা স্টেপ বাই স্টেপ আসবে আর কি। तो यहाँ पे किसने प्रश्न किया है कि जो एम्बेसडर अभी बनने का सुजोग अभी है कि नहीं, यहाँ पे मिलेगा कि नहीं? तो डेफिनेटली मिलेगा एम्बेसडर। क्यों नहीं मिलेगा? डेफिनेटली उसका उसका बेनिफिट ले सकेंगे। इसके अलावा दूसरा किसी ने प्रश्न किया है कि इस नोड के ऊपर में कोई वेरिएशन आएगा कि नहीं? तो हाँ, इसके ऊपर में एक वेरिएशन आएगा, लेकिन अभी तक मैं उसके लिए क्लियर नहीं हूँ, इसलिए क्लियर अपडेट आपको नहीं दे पाऊंगा अभी। पर ये जरूर है कि उसके ऊपर में कोई एक वेरिएशन जरूर आएगा। और दूसरा है कि आपके पास में आपके पास में जो नोड है, ये नोड वर्ल्ड का नंबर वन नोड है। नंबर वन नोड आपके पास में इसलिए है कि वर्ल्ड में जितना भी नोड रन कर रहा है, जितना सिस्टम के माध्यम से जो भी नोड रन कर रहा है, उसके अंदर में एक फर्स्ट नंबर का यूनिक नोड हमारे पास में आपके पास में है, क्योंकि ये एनएफटी नोड है। और जितना भी सिस्टम के पास में नोड रन कर रहा है वो एनएफटी नोड नहीं है लगभग। तो ये फर्स्ट नंबर का सिस्टम है आपके पास में, एनएफटी नोड है। और इसके अलावा जो पीओएस है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, ये प्रूफ ऑफ स्टेक भी आ रहा है, इसका यूज केस आ रहा है। और ये लगभग जो मार्केट सीएक्स मतलब सेंट्रलाइजेशन में जब लिस्टिंग होगी, तब खास करके ये पीओएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेकिंग आएगा। क्योंकि खास करके बाहर जो सेकंड जो जनरेशन आएगा हमारे इस कम्युनिटी के अंदर में, तो उन लोग खास करके वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में उन यूजर के लिए ये प्रूफ ऑफ स्टेक होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर सारे चीज फर्स्ट ईयर में ही अगर सारे सारे यूज केस लेके आएंगे, तो फर्स्ट ईयर वाले जिस प्रकार से बेनिफिट हो रहा है, तो आने वाला जो जनरेशन आएगा इस कम्युनिटी के अंदर में जो जुड़ेगा, तो उनको क्या मिलेगा? तो इसलिए धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में सब चीज नहीं आएगा, सेकंड ईयर में कुछ आएगा, थर्ड ईयर में कुछ आएगा, ऐसा करके एक एक यूज केस आते रहेंगे, और हमारा सिस्टम और ज्यादा से ज्यादा एक ग्रोथ लेवल पे पहुंचेंगे। ওকে, অনেকে প্রশ্ন করছেন যে বাইন্যান্সে বা অন্যান্য এক্সচেঞ্জারে কখন লিস্টিং হবে। আমাদের লিস্টিং প্রসেস আছে একটা, ওই লিস্টিং প্রসেস অনুযায়ী হচ্ছে এগুলো লিস্টিং হতে থাকে। ওকে, স্টেপ বাই স্টেপ। যেমন ধরেন আপনার কুইক সোয়াপে যখন এটার প্রয়োজন ছিল তখন সেন্ট্রালাইজ এক্সচেঞ্জার লিস্টিং হয়েছে, ডিসেন্ট্রালাইজ এক্সচেঞ্জার লিস্টিং হয়েছে। যখন আপনার সেন্ট্রালাইজ এক্সচেঞ্জারের প্রয়োজন আছে তখন ওটারও একটা ধারাবাহিকতা আছে। বা এতটুকু আপনাদেরকে বলি, আমাদের একেবারে রোড টু বাইন্যান্স পর্যন্ত আমাদের प्लान আছে। किसी ने प्रश्न किया है कि बाइनेंस या फिर अदर एक्सचेंज में कब तक यहाँ पे लिस्टिंग होगा? तो इन सारे चीजों के लिए एक प्रोसीजर होता है। एकदम से किसी जगह पे फटक से जाकर के कहीं पे भी लिस्टिंग नहीं हो सकता है। तो इस सिस्टम के कुछ सिस्टम होता है, जब उनको जरूरत पड़ा कि अभी कोई स्वैप एक्सचेंज यानी कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में लिस्टिंग होना चाहिए, तो वहां पे उसको किया गया है। उसके बाद में अब ऐसा लग रहा है कि जरूरत अभी है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाने का, तो अभी उसके लिए भी उसमें भी जाएगा अभी। और इसके बाद में अगर बाइनेंस की बात आती, तो इसके सारे चीजों के प्रोसीजर है, तो डेफिनेटली ये सारे एक्सचेंज में आएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। एकदम से सारे चीज आपको ऐसा कुछ है नहीं कि हाथ का चीज है उठा के खा लो, ऐसा संभव नहीं है। तो ये सारे चीजें स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, और इसी प्रकार से आपके सामने में सारे प्रोजेक्ट इस प्रोसेस डेवलपमेंट होंगे, और स्टेप बाय स्टेप सारे एक्सचेंज में आ जाएंगे। ওকে, এবং এক্সচেঞ্জারের লিস্টিং এর বিষয়গুলো সহ অন্যান্য ডেভেলপমেন্টের বিষয়গুলো সহ আমাদের যারা অ্যাম্বাসেডর আছেন তাদের সাথে আলোচনা হবে। ওকে,
আমরা সবাই মিলে আলোচনা করব, অ্যাম্বাসেডর এবং নোড অপারেটররা যেভাবে ভোট দিবে, যেভাবে প্রত্যাশা করবে, কোনো রকম কোনো যদি পরামর্শ থাকে সেগুলো বিবেচনায় রাখা হবে। এভাবে আমাদের প্রজেক্ট ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে। और यहाँ पे कौन सा एक्सचेंज में कब किस प्रकार से लिस्टिंग होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से, ये सारी चीज के बारे में जो इस पूरी सिस्टम का जो लोग एम्बेसडर है उनके साथ में अलग से बातचीत होगी, उनके वोटिंग्स राय उनके 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 वोटिंग्स लिया जाएगा। इसके अलावा जितना भी नोट होल्डर इस पूरी कम्युनिटी के अंदर में है, उन सभी लोगों के पास में वोटिंग्स राइट है, वो अपना वोट को यूज करेंगे। और किस प्रकार से कैसे हम कब यहाँ पे कौन सा एक्सचेंज में जाएंगे या जाना चाहिए, इन सारे चीजों के बारे में ऑलरेडी आपसे वोटिंग लिया जाएगा, और उसी के अनुसार में सिस्टम उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। যেমন আমাদের সেকেন্ড স্টেপে অর্থাৎ হালভিং এর পরে যেমন কুকয়েন, তারপরে হচ্ছে এমইএক্সি, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে আপনার এরকম আরো কয়েকটা আছে, তার মধ্যে এমইএক্সি এবং কুকয়েন, এই এক্সচেঞ্জার গুলোতে কখন কিভাবে লিস্টিং হবে এবং সেই আপনার লিস্টিং হওয়ার রিকোয়ারমেন্ট কি আছে, কিভাবে আমরা এগোতে পারি, এই পুরো ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের অ্যাম্বাসেডারের সাথে আলোচনা হবে। অ্যাম্বাসেডাররা যেভাবে বলবে, হ্যাঁ, যে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কি আছে, অ্যাম্বাসেডারদের করণীয় কি আছে, এই পুরো ব্যাপারগুলো একসাথে ম্যাচ করে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এগোতে থাকবো, प्रत्येक এক্সচেঞ্জারে আমরা যেতে থাকবো। सेकेंड स्टेप हमारा सिस्टम का रहेगा, जैसा हलविंग के बाद जो सेकेंड स्टेप होगा कि हलविंग के बाद कूकॉइन एक्सचेंज या एमईएक्सी जो एक्सचेंज है, इसमें जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस प्रकार से कब अपने को जाना है, इसके लिए जो भी हमारा इस सिस्टम का एम्बेसडर होगा, उन सभी लोगों से एक मीटिंग भी होगा, राय भी लेगा, सलाह परामर्श किया जाएगा। देन उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप ये सारे एक्सचेंज पे लिस्टिंग किया जाएगा। ওকে, আর এই মাসে অনেকে প্রশ্ন করেছেন এই মাসে কোন এক্সচেঞ্জারে আসছে, এই মাসে আসছে হলো হিট বিটিসি তে। হিট বিটিসি এবং বিট্রু দুইটাতেই আসতে পারে, কিন্তু একটাতে আসবে, এটা মাস্ট। किसी ने प्रश्न किया है कि इस महीना में कौन से एक्सचेंज में आ सकता है, तो उसके लिए पहले भी बता चुके हैं, अभी फिर बता रहा हूँ कि इसमें पहला जो टारगेट है, जो फर्स्ट नंबर पे अभी हिट बीटीसी में हिट बीटीसी में आने वाले हैं, और हिट बीटीसी और बीट्रू ये दोनों का आने का संभावना है। तो हो सकता है दोनों में भी दोनों पे आ जाए, नहीं तो एक में तो कम से कम हिट बीटीसी में तो आएंगे ही आएंगे। ওকে, তো আজকে আর আলোচনা লম্বা না করি। কারো কোনো প্রশ্ন যদি আর থাকে, 1 মিনিট আমরা একটু সুযোগ দিতে পারি। আরো যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে টেক্সট করেন, তারপর আমরা মিটিংটা तो আজকের মতো যেহেতু দীর্ঘ হয়ে आज যাচ্ছে। के मीटिंग अब लंबा ना करते हुए यहीं पे हम विराम देना चाहेंगे। उससे पहले 1 मिनट का समय आप सभी लोगों को और देना चाहेंगे। किसी का अगर कोई भी प्रश्न है तो वो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट